Agkatanda ko po ngening siklot para king pamuklat a panalangin. King lagi ning igpam po ning anak po ning Espiritu Santo makapagmula lang Diyos igpa. Panibataning lunos, lugod at kaligtasan. Ikang migpakumbaba at kinawul king taong may kasala, ban mibalik yang pasibayo keka. Manibat kanitang linwalya king paraiso, alang patugot kang migbante at tinakikikeya, king nasamong akamtana ing tulang kayabe kaking banwa. Kabapusanang migugunam kami, kaniting misteryos ning kekang pamaylasa, kamatayan at pangasubli mong miye. Lawan mo sana ring pusuming kingkekang mismong biye. Metong kaming balayan king parokya ng Apong Monica. Bit-bit mi ing mipnong kasalpantayanan, mipnong kapanayan, at mipnong lugod keka, at kaparing kaparaming tao, baan apakirasan miing ganap abiye. Ipaintulot mo po sanang ika, ing pidaladalami king pamaglakbemi, lano na potang lilingapan milaring kalulo, potang lilingapan milaring mayna, potang lilingapan mila puding masakit, ayat tsuking karadalumdum. Ikingan po sana, magpalimos kami king lugod at tula mo, akwami sanang adake ti kabang susundumi ing misyon mo. Daraon mila keka deting 7 tauling nga manong likwana keka mining Ginoong Jesucristo,
ban makapigunam king lugod mo. Sopan mo kingan po sanang atuklasan mi ing ligaya at grasya ning mabiye makayagom keka. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. King lagyo ning igpampo ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Ikpa, patawaran mo lang. Huling era balo, ing darap tanda. Libutad ning sakit, dusa, at kaya lang ustisya. Imumuna ng amanong inapse ng ginutamong Isukristo. Eman reklamo, eman inakit at kamwa, nungali kapatawaran. Balikan tayo ing sitwasyon ng sukat ding ipahuking krus. Penamak de, penasakit, libakan de, pero sande, pigtak silande, pinyang kanan, pinahu de king krus, yang alayang kasalanan. Kaniting makaniting sitwasyon, ing tao mekad ing daptan na, mimwaya, mablasya, hulisak yang ustisya, mekad malmuraya, maginakitya, at mekad tumabugya kingapong Ginoo. Iyesus malyari ng aduan, ibpa parusan mula, o kaya ing mas masagli, ibpa iligtas mo ko, pero ali, ing linwal king asbok na, ibpa patawaran mula. Kaluguran kong kapatad, ing payabot na ni nga pong Ginoo, ang gana king kamatayan, lugod, pakalulo,
at kapatawaran. Nanong mas malalam makabaldugan na nining kaniting biyeta mo anting talasal pantaya. Atin kung atlong punto na buring idake, ining kaurasan. Mumunang punto, kapatawaran, anting puso ning Ebanghelyo. Anaking Catechism of Catholic Church or CCC bilang 2845, there is no limit or measure to this essentially divine forgiveness. Ing buri ng sabyan, alangangganan, ing pamamilatanan ni nga pong Ginoo, ban anti kanita, miligtas siya ing tao. At king makaniting kaparalanan, ing pamagpatawad, aliyamu basta kautusan. Nunetan dane, ning metong a Kristiyano. Uling nung alang kapatawaran, sira ing relasyon tamo king Diyos at kaparang tao. Alang pamagbalik lub, alang tunay kasalpantayanan, alang tunay kabanalan, at alang tunay kapayapan. Kakaduang punto, era balo ing darap tanda. Tatanggapan ko, tao kong may kakasala. Sabi dapin, we can only be forgiven if we accept that we have sinned. King nga pong Ginoo, aliwaman ning panlalawe na Nga na mawaring sasabi, sagot na naka. Ako pa man tatanggapan ning atin kong kasalanan, panalangin na may pagkaluban kong kapatawaran, uling, ko balo, ing daraptan ko. Nasasabyan na ala kong gewang kasalanan ng bitasaki, ing payabot na, tatanggapan na, ing kainan ko. Nadimot ing panakit ko, at mangailangan ko, aliman parusa, nung ali pakalulu at pakayap. Asubukan nyo na pong may patentiking maralumdom. Ali po wari, makatakot Maliswas tamo. Uling etabalo ing sukatang pwedeng daptan, libutad na niting dalumdum. Ala ka man akarapat nun manyulok, tanamupin man. Ang ganaking manaya tamong ating datang asala. Puwari makanyan ing pamikasala. Madalumdum, bulag king katutuan, biye, alingasngas, alang kapayapan. King kapampangan at nepo king kasanting. Ing sala o sin at sala o light, pareho la. Pangasulat, aliwala mo pangasambitla. Ini para kako, ing buri ng sabyan. Ing biye pamikasala, antiyang biye king dalumdum. Mangailangan pamipasala, ban gulutan iting dalumdum. At yan kapatad ing misyon ng Kristo. Ing mamyesala, ban ing sala, sindakana, uling balo na ning Ginoo, na nabalo ing daraptana. Itiya ing dibinong persona ning Ginoo. Mipnong kababan na lub, agyo nakatang kaulan, bistaman, gugulutan taya madalas, bistaman, eta karapat dapat luguran. Kakatlong punto, taong may patawaran, agyo na mo naman magpalug kapatawaran. Metong karing masakit dilinggawan or masakit dilinggawan ing mamyetawad. Malalagwa, lalo na nung inggewara keka, makanyan-kanyan. Aranasan nyo na pong penyirada kayo ding dakalatawo. Itang laman na kayo ning balita king baryo, o kaya itang piglakwa na kayo ning malapit mong kamag-anak. O kaya naman may purayit ka, o tinraidor na ka, ning metong akaluguran na pigkatiwalan mo. Worst,
alang remorse, kareting tao nga reni, bala mo mawari, karela, alaman, ang gagawan da. Kapatad, wa kalupayo, may haranas ko naman anti kaniti. Kimilabas, apanawon ka rin niyayaliwang okasyon, wa atin kong taong akayabe. May nira, may kanan, king bagay ako depat. At wa, piglokwa na ako ning kakaluguran, pauli na ning kwalta. At wa, ipagtaksilan at pirayit na ako ning metong ang malapit na kaluguran, pauli na ning makasariling pananaw. Nung balikan ko ladeting karanasan, mekad kutang yu ot peboren kung miras king puntong makanita, ot iya hugili sa ingustisya. Tutunan niya ko man, ako abot isipan agawada ka ko, uling balo ko, ala na ako man depatan marok karela. Aminan ko, maging apektado ko. Menyulok ko naman, yang balo ko, men lamang kapara ko. Bali yun ang mas masakit. Kaya masakit uling malapit laka ko. Mekad, nung ela maulaga at ela partining beko, malamang alamo, pebren ko namo. Pero ali, tengisan ko naman, may ngutang ko naman kingapong Ginoo, at milyari iti ka na ako. Kaluran kong kapatad, iniing pakalulo na ningapong Ginoo. Napigkalub na libutan na niting kakong karanasan. Kanita ako lubos ay intinjan. Ing uluan na ning pakalulo at lugod ning Diyos, aliyamo ketang mipapatawaran tamo nune manuluya naman ketang tao mismo na mame kapatawaran karing kapara na. Nayako man bistat man dakal ko naman kakulangan, agyo ko naman mame sala karing taong mi kasala. Nanong paibulag ko king sitwasyon, mekad dalumdum mo naman ing maging panakit ko. At eko akit ing bagay masanting, libutad na niting makaniting karanasan. Wa ing katutuan, nung magdependi ko king sarili kong pamisip, malamang eko migpatawad. At migpagamit ko king mua, pero ing ingapong Ginoo, mas ikit ko ing masala ng lugod. Lugod na kanako ban lakwas kung anting dyan na ing salitang forgiveness is meant to be given and not to be kept. With that forgiveness, I too was healed. King pamupos kaniting pamigunam, ganakantala naman ding maging kakulangan tamo ka rin kapara tamong tao, at lalong-lalo na kingapong Ginoo. Makanyan mo naman detang makasalikot pang inanakit at mua, na malambat tang kikimkiman king dieta mo, uling masyado tang may nasakit. May nasakit ka panamdaman. Pero yung imbitasyon na ni tingamano kaya katamo, apining mamye kapatawaran, bistaman masakit. Wa malalagwa, wa masagli. Lugod ang giyang balo tamong manasakit tana at panalangin para ka rin may kapanasakit kaya katamo. Alita mo mamye kapatawaran uling burita mo nune magpatawad tamo uling burita mong uluan ing relasyon na may sira at itamo naman pagkaluban na katamong kapatawaran ni nga pong Ginoo. Deni para ka kumawulaga lang sangkap bang kanita apilasan tayo yung kapatawaran na ni nga pong Ginoo. Mumuna, humility o kababanlog. Iti kalupa ning pepakit at papakit ni nga pong Ginoo napepakit ning ketasan na log. Alang pride,
alang bengyansa, just pure humility. King kababan, kikinanging sala. Sala banlupigane ing sala. Acceptance o pamananggap. Pamananggap na yaku atin kong kinan. At king kakong kakulangan king Ginoo at king kaparang tao. Mercy o pakalulo. Ing pangapako ng Yesus king krus, pagkalub na pakalulo, huwa manuluya. Makanyan mo rin nung atin kang taong isipan na emo ag yung patawaran kilub ni makabang panahon. Mekad, panahon na, banlapitan la, ban patawaran la, ban uluan ing relasyon ang malambat ng meputot, pawilining alang bisang tanggap, kakulangan. Forgiveness o patawad, yang elaman karapat dapat, uling nga pong ginuyaman, petawaran na kata, yang eta mo man sukat, patawad. At katatol yan, ing sangkan, apining tauling sangkap, alang aliwa, nuning lugod ning nga pong Ginoo, uling ing Diyos mismo, lugod ya, malam at mipnong kababanlup, ing lugod na pakaluluya, ing lugod na babye mipnong sala, ing lugod na mamye kapatawaran, at uling ing lugod na alang kapupusan. Siklod tamo po. Diyos, amigbusal kaya kami, at kinawol king kekeng pangataw. Pigdusan mo lo, ding kekeng kasalanan. Tinggap mo, ing mi pako king krus, ake kami sanang pangayin tuliran, ban idalakit king tipan. Balikdan mo kami po Ginoo, ikaming tapat sisisi, manalig king kekang kapatawaran, ban kamtan mi, ing daralamong be, kaligtasan. Amen. Luklok tamo po. Ipapatawaran mo lang, era balo ing darap tanda. Ipapatawaran mo lang, pakasara lalubking tunay katot
ing katutuhan, sasabihan ko keka. Ngani mo rin, akayaber ka aking paraiso. Oras, pilatanan ng alas 9 ng abak. Anggana, alas 3 ng mapaling kagat panapunan. Kalupa na ning oras ay ni, king Kalbaryo o Galgota, bundok dareng bungu. Anam yang oras, makabayube, king babo ng krus, ing Ginong Yesukristo, makapakuyado ang gamat at bitis. Alos kagisa naning daya pauli dareng sugat na. Tagal-tagalano, ing pangisnawa na. Pilatan dareng aduang posakal, ama panako. Alos pare-parehas, ing naratibara, o yung sasabihan da, reng tao, lalo na ining pusakal, ama panako, yestas, at yung banda ng kaili. Ininsultune at pituya-tuyane. At sabi na, nung ika, pinikristo, ing Mesaya, intala pagligtas, bakit tayo mo iligtas ang sarili mo at iligtas mo kami? Potang manalbeta mo pong sine kareng mall o keng cellphone tamo. Burita mo kay bat naning nang menga bugbog at menga parusang katakot-takot ning bida king tauling ning pelikula. Burita mo mag-rest back gisa na nalareng kalabana, pamatlorano inawang, lalo tapang maswelo, potang atin tamong akakit daya, kareng sugat da. Ing burita mo, happy ending, ing istorya. Mabalis, aparalan, pamagbenggansa, itang yeya mate, Superman niya datang ing bida. Ing bansang Israel at Amerika, makanya ning gewara, kem bansang Iran. Pauli ning muara, pemambareng alang patugot ing Iran. Abelang mga mate, reng civilian at leader do. Ing meging resulta, meging skyrocket, ing presyo ning gasolina. Mabilo gayato, magdusa. Lalo na ining bansa nga tamong penakawanan, bilyon-bilyon a pera para sana panyaling gasolina. Mayap na mo ining Dimas, ameto nga pusakal, ama panako, at sukendane wanana. At tinamong sinabi keng partner in crime na, ala nakabang takot, mitagan kayong pangatao mo? Adyang ken taulining beta, makanya ni sasabyan mo kaya? Karampatan mo yung parusang kamatayan kayong krus, kaya kata, uli da rin kasalanan pengawata. Pero ining taong ini, inosentiyo, eya kriminal kalupata. Kini pungukdong ini, anti na mawaring sinabing Dimas, keng sarili na. Hold up, Dimas. Itaas mo ang kamay mo, hold up. Huwag kang mag-isip, magsalita at kumilos ng masama sa oras na ito. Hold up! Tinalan niya po babo at peka kakalawat ng Dimas kay nga pong Gino.
alina ni tebili at sabi na, Jesus, ganakan mo ko, potang atyo nakakingkekang kayarian. Peki batanin ining anak ningigpa at tutunang kaluguran. Ing katotuan sasabihan keka, ngeni murin akaya beda ka king paraiso. Kita murin oras sa ita idimas, megiyang uliran payalang bawanan, amaya pakatoliko, uling tagle, at binyayanala, ding maulang, sangkap ning tapat akapanisyan, malalam akasalpantayanan, at biya kababanalup, king tauling pinandit ning biyena. Promay po sakal, amapanaka to a Saint Dimas, canonized by our Lord Jesus Christ in the cross, our first saint. Manibot po kanita meging patron Saint Daniel yang tao ngatsukeng death penalty sentensyara at den kapatad tamong ngatsukeng layan at sunakeng dase ning alang kasigraduan. Pabustenyo ko pong idake king sarili kong karanasan kinid aduang amano ning Ginoo. Ing katotuan sasabihan ko keka ngeni murin akaya beda ka king paraiso. Anya pong kaybat ng may wala bing imako, uli na ning cancer, king inad ng 47 years old at 18 years old na ako man. Alani rin pong obray tatang kanita, pauli na po ning sabi gastos king ospital, pamagaral at kakanan, aldo, may limas ing pibandyan at gamit at angkada. Ala na kaya po kasing pikwanan at piandamanan. Kontra man kayong lubda, reng matuwa, may bisa lang pisili tunggal-tunggal ing gamit at angkada. Misan kabang magapunan kami ding wali ko. Sabeta niya man pong lulwal ing rep apisalimina. Mi paglalawe na kami mupong kahabang tutuluin luwami. Bilang pangane, karengapat ang mikakapatad, di sana ako puning panahon kanita na ala kong pakyalam kembe at kabiyaya ning pamilya. Pauli na rin po ning pangapers apo ko ning David mother side at pauli na rin po ning panga-aksidente ko niyang 6 years old ko pa. Pedakulta ko pong spoiled dempengarit apo ko. Imburi ko yang palaging masusunod. King Gabilyan ming kailangan sumaw kong manintun kabiyayan, magbulag-bulagan at magmaklakan ko po. Puro barkada yung atupagan ko. Potang ala kong dasan pamangan keng lamesa, dempinggan, baso, kutsala, kardero, keng alang ketunan-tunan, panapuskongan. Banang dandaman tatang, pilot ko pong papasa ing obligasyon kan tatang, parsalanan king biyeming dadalanan. Ahli ko na po, genakan man nung makanano ka ba, kasakit at kabayat, impangala ng ima ko kimbiyeno. Meging makasarili ko po. Anyahing wali kong babae. May pilitan niyang linaw cashier, king metong malating grocer. Cashier ne bagger niya po. Alayang usweldong uli, ingwali ko. Grocery po, inguli na. Kapalit ning sweldo na. Banta po ating kaming pantawid pamilya. Ingwali kong lalaki. Linob yang gagawang case soft drinks. Adutong King San Fernando. Martilyot lagari. Naman po aldo-aldo yung tatang nana. Ako po si kaso yung tagal na. Potang mauli na. Lalo na po potang lalanggasan doreng sugat at kalyo karang kamat na. Modesty aside po. Pauli na po rin kasipagan da rin pengari ko. Anyang mangalati kaya pa. Petagul da kaya po. Keng manyaman na biye. Ngayon dimot na po yung kabiyayan. Ala akong dindam kantatang pinwersahan akong manintunan.
Makanyan din po. Karing wali ko, ala ko pong dindam sa insing. Siguro po, tatakot lang po, tapasan, panasakitan ko lang. Baloyo po, miras po yung oras kimbiya ko. Tiro nening ginuing dalan pampunta king ganap, abiye ka na ako. Minsan na yaldo, kabang makistambay ko, keng kanto, harapanin barangay hall. Igit ko po in lineman ng pel ko, minukit siya kem posti gamit ni rank climbers na gawa niya po ing bale alang power. Minisip ko po. Bigla sabi ko kay sarili ko, o hinining applyan kong obra. Ing mabayat, delikado, pero parehas sa obra. Ing mamye sala at pag-asa ka ring tao at suken dalumdum. Nung sakaling makuryente ko at manabo ko, anti na akong binawi ka rin kasalanan ko. At sabi ko, ika ng bala, gino ka na ako. Timunan me, ing biye ko. Manibat po kanito. Ang ganang yun lalakbayan ko na yung dalan papunta, king ganap abye. Ali po simpleng dadalanan ko, pero babakse ako. Halang patugot at siya pasikaning agos. Waman panekong misasakap pa ulit na rin kasalanan. Pero paneko rin pong tatalakad. Sisisi at panema akong pisal. Potang may kasalo ko. Ditak-ditak babayuan. Kunehing biye ko. Uling balo ko. Alanggana ng lugod ding Diyos sa migligtas ka na ako. At paniwalang ko, the best is yet to come. Kining oras sa ini, pabusten niyo ko pong manyat, tawad ka rin taong pikasalanan ko. Tatang ko at imako at siyang at yun ako, kingaliwang biye, patawad. Migi ko pong pabayad king krus. Pisanan niyo, migi ko nga lang utang alupeng anak niyo. At kaya kayo rin, wali ko, patawaran niyo ko. King lingap at lugod, bilang ko yayo, may kulang ko. Dahil pangati at sao piyo metong lakareng gagabi, kabang babaslen miya, kambening pamilya ko, indalan papunta, king ganapabi. At kaya kaluguran kong asawa, Santa Monica ning biye ko, binyenan timon ng Diyos ka na ako. Salamat king dalisi, tunay lugod mo. Patawad, karendakal kong pamagkulang kaya. Kareng anak ko, patawaran niyo ko. Kareng kakulangan ko. Ante mo rin, kaya kayo at sungeni, at darandam kem boses ko. May God, dating kong ringagawa kaya kayo. Patawaran niyo ko. Ginong Yesos, ganakan mo kami. Putang at suna ka. Hindi kang kaya riyan. Igayo po. Kapilan po kay. Kaya kimbiyo. Haranasan niyo. Maglakbe. Papunta king ganap. Abi. Si Claude, tamo po.
Ginoong Jesus, aminan ko po, kusa king pinako ing kaladwa ko king kasalanan. Ginamit ing sariling kabyasnan, pepairal ing emayap at makatud akaburian. Ame mungang kalaraman, kasakiman at ketasan. Kalagan at tayran mo ko Ginoo, turuanan magpakumbaba, ban malayang aranasan, ingganap abye, kaya bera ko. Ganakan mo ko po Ginoo, ikang tinupad king tipan, iabot me po ing kaligtasan. Amen. Lukluk tamo po. Babae, o yan, ing anak mo. O yan, ima mo.
kaya bingke kang tata. Pilisya ka, kingaring magbanta keka. Anak, ibat king Bethlehem, pilayida ka Ehipto. Selikuta ka Galilea, pinaligda ka Nazaret. Yakon na mo, o anak, yakon na mo. Matwana ko, satsat ko na, ing tingwanan, ing balang ima, kayang kaburian, ing pusanan, ing bayat para kingan na. Anak, kanita pang bingot ka, ulada ring propeta. Sabi ng propetang Simeon, sundang niya'y tarakda keka. Gino, kulubos ay tindyan, na anuing kakungkawan. Dapot, ngening milyari na, insalo ko, masaspakyan. Yako na mo, o Gino, yako na mo, alipan na ko ning Gino, yako na mo, marapat sa kanako nasa, inagas mo nga mano Gino, marapat sa Gino, ika ng bana, kingan ako. Kaulan me, kilikan me, tayran meng panen. Yaku ingin halang agawa. Diyos ko, malunos ka, di na meng upaya. Kino, ika ng bala, kingan ako. Kaulan me, kilikan me, tayran meng panen. Yaku ingin halang agawa. Diyos ko, malunos ka, di na meng upaya. Kino, ika ng pala, kingan ako. Kino, ika ng pala, kingan ako. Kino, ika ng bala. Kening katno nga malu ning ginutang Heso Kristo. Pepakit na nung makanano kalalam ing lugod at respeto na kang ima ng Maria ay induta mo.
at induna ning mabilog as Santa Iglesia. Sumangid na ning kasakitan na daralana no, kabang makapakoy aking krus. Paramdam na kang imana, ing kayang malasakit at lingap, nung nukarin, pinabili king kayang kaluguran na disipulo, Juan. Bilang anak sinigurado ng Jesus, ing kaligtasan ng imano, kapamilatan ng Juan. King pamiyabe ng Maria at Juan, mi kameto nga pamilya, nung nukarin bigbusal ding kasalpantayanan at pamagmasabal king balang metong. Midi na lang pamikatagon, na panamdaman ding pamagmalasakit, gangelang minanubalang. Itamong sasalpantaya king Santa Iglesia bilang metong nga komunidad, i Maria, yang kiyakatamong ima, at Juan, itamongan ding disipulos, a dapat mo niya pansin king responsibilidad agam panantamo king komunidad nung nukarin parti nakatamo ning mistikong katawan ng Kristo. Metong tamong pamilya king kasalpantayanan na dapat gumusal king kabanalan, king mitmong lugod at kababang loob. Ali mo itang manatili tamo king pisamban, nune dapat atin tamong gawan, ban lalo yang sumibol yung lugod at pamagmalasakit king balang metong. Kalugod ng Jesus kang imana, itamo bilang penganak, makanano talang liguran ding imata mo. Kalupa tayo by Jesus, nagang masakit na panamdaman, o makalugmok na king kasakitan, ilapat din gaganakan tamo, o maging makasarili tamo. Meging mapanusig tamo ba karela? O meging may mutamo? Paramdam tamo ba karela na ilaw mo lagala, at agyuta lang isadsad, ang gaking tawning pinandit na ning bera, o so kalalubing meging ablas tamo na magpakuyad timbedo. Metong po namang imang makasadyang magpakasakit para karengan ako. Ima mga gyong tiisan, ingeganag pasakit para king ikakayap do. Imang tumayid karela king pamagbayong bi, nung atin mang pamagkamali, king meging dapat do. Imang manyadsad karela, maging pait, at dosa yaman nga blasta. At higit king sabla, metong kong imang magmulat karela, nung makanano lang dapat kumabye king mitmong lugod, kababang lub, at pamagmalasakit, papunta king matibya kasalpantayanan king Diyos mayupaya. Ako kaya, bilang penganak, meging mayap ko ba kang ima ko? Has na kayan sabihan na ita mga hagyuta lang isadsad din kaya katawang pengari. Ima ko po, 90 years old na keng July. Manibat king ibat, yan ang katubali ako. Yo, ing meging kayan tabi ako, king pamagparagol, karengan ako. Niyang panahon na masakan niya pa, pamikakatawan, ala kong meging problema, king pamiyutusan mi. Aliyam mo karengan ako, meging malingap, nune pati nakako. Kay ba't na ning pandemic, ikit kong bala mo, medyo may bawas na igilas, ima ko. May bagal na yung kumilos, at may kaugali yung ebisang magdili-dili. Migretiro ko po king obra ko 2023. Ing nasa ako, parelax-relax na ako mo, at pwede kong mako king kabuburyan ko,
Kasi mga ragul no rin nga na ako. Pero wali milyari ni, kasi binante kay ma ako. Pagating kong buring puntalan, panabilin kaya kareng manuyang ko, o kaya kining pangani ako nga po. E ako man pwedeng maglambat, kasi pantunan ako. More than 2 months ago, may subok po yung kabibabatan ko, nung tutuki nga sad-sad ima ko. May patalpakya po at may bubuging wana ng bitis. At ining singit na yang sasangsing ng wabaya at masakit. Kitang panahon na ito, maging berat ya po ima ko. Lalo ko nangayala kuwan, uling burin nating makatanod kayo. Pagating niyang manggatal na agamos, sabi na inabot. Uma, ako kayo, may kuyat ka pagamat, para mo ayabot at gamusan nin manggatal mo. Dininan king pangamos king leleno, ot ini buring gamitan. Magkasakit ya kanu. Nung bagamos, makaskas nung efika St. Oldeng tudno, ing bitis na, pinapinandit makanya ninding na. Uta kakwa ko mapubuisit at mairita. Uli siguro nga Lusaldo-Waldo, makanya ning gagawan ko kayo. Bala mo magigihisan ko pasensya. Bala mo mapapagal na ako. Kainis ko at kabuisitan. E ko balo natin na palang paman yung bating sabihan ko kayo. Sabi ko, Ma, ako mo ba yung anak mo? At pasakitan mo ko. Potang dadalawan din yung kapatid ko. Tahimik ya mo. Eya gugulo. Eya bubulad. At potang malakwan niya ka ako. Nan mo niyang masakit. Nan mo niyang dadaying. At pag ikiagad alingunan, magbuisit ya po. Wa, atin niyang panamdaman. Pero tao ko mong mapapagmal. Atin ko namang panamdaman king katawan ko. Bawal kong mapuyat. At bawal ma-stress. Baluyo po nung nanong masakit. Adimdam kong sinabi ng mako kanako. Sabi na, wa, sasawa na kang pagsilbihan mo kong anak. Mitatas ko po boses pag maging makulitay ba ako, pero kapilan man ni kesukuan. Mapagal, masakit, mabayat. Pero isad-sad kepo ima ako. Puta nga kakit ng mako yung kapaghalan ko kaya. Nga narugong sumabi ka ako. Pasensya na ka nang balo ko naman. Kaluguran mo ko. Ima, uy, ning anak mo. Kung man natumbasan ang pakal ng Jesus at lugod na kang imano, mga ako kong lingapan da ka. At yung lumipas yung lugod ko kaya ka. Ang kakintawli ng inawa ng biya ko.
Si Claude Tamo po. Ginoong Jesus, karespeto at kalugod mo kang Birhen Mariang indo mo, hanggang king oras ning kamatayan mo. Palingap at palugod me, ingindong Birhen Maria, king meto ketawan Santa Iglesia. At ban kami man, lingapan at ilapit na kami keka. Ganakan mo kepo ikaming tatayid, at paampun, king lugod at pakamal ng Indong Maria. Amen. Lukluk Tamo po. Babae, nyo'y anak mo. Anak nyo'y indo mo. Karingadwang menatiling tapat, hanggang aking kamatayan. Karela penibalana, karela na ikapal na bili, inungan na augnayan, yang imut na para kay katamungan. Diyos ko! Diyos ko! Bakit paimburisan mo ko? Dating amano ng Jesus, atin lang mas malalam a panibatan. Ginuli sa king Diyos, king mitmong kasakitan, ning kayang panamdaman. Ding kayang amano, mitmulang paginakit, mitmulang pamangulila, bala mo walayang pag-asa, bala mo
the end na. Kitang pinandita ito, Jesus, makabitin niya king krus. Duguan niya. Sugatan niya. At halos alaneng sikanan. Ing kayang dadaing aliyamu pisikal akirot ning katawan. Nune kirot ning kaladwa. Panamdam ning metong agilutan. Panamdam ning metong alikwan o pepabren. O ba't asabi ng Jesus deting amano? May walay niya ba kasalpantayanan ni Jesus kang tatana? Magdudaya ba king lugod ning igpana? O metong yang malalam misteryo ning kaligtasan? Kapatad, inggulisak ng Jesus, aliya makayaliwa kaya katamo. Pilan beses taya rin asasabi, keng sarili tamo deting amanong, Diyos ko, bakit papabren mo ko? Putang daralan tamong matinding pagsubok. Putang daranas tamong matinding karamdaman. Kapag alang daratang nga sagot, karetang palalangin tamong adwan. Putang ating mewala tamong kakaluguran o kaluguran king biye. Lalo pa naman ngeni, ating gera kayang aliwang bansa, mitatasing gasolina. Tutuki na kanya ning pamaytas ning panyaluan, ang magdalang bayong pasakit, king kaya katang kabiyayan. Panandaman tayo, ing kapareha sa kirot, a panandaman ng Jesus. Itang gulisak ng Jesus, kaparehas ning gulisak ning taong magdusa. Ing taong sugatan. Ing taong magdulap kapaldanan. Ing kaladwang mantong sala libutad ning karalumduman. Ing kayang pamagmalun, papakit ng Jesus na tawiya at makibahagi king kekatamong pangatao. Aliya Diyos na malawot kay katang karanasan. Nune Diyos siyang makirami kay katamong kasakitan. Ing gulisak ning sang libutan. Pero kapatad, iya mga baldugan na likwanin ning tatanging anak. Ing gulisak ng Diyos ko, bakit pepainburisan mo ko? Metong yang dalit a panalangin ning taong daranas a matinding kasakitan. Dapot king katataluyan, buya pa rin ing paniniwala na king Diyos. Kapamilatan ning bibigkas ning dalit, papakit ng Jesus ang gaman king kalibutan ning dalumdum, manatili ang makadugtong king igpana. Ing kayang pamagmalun, metong yang panalangin, aliya paginakit. Itiya yung misteryo na ning krus. Kitang pinandit, abala mo giluta na katamo, karina lubus paramdaming lugod na ning Diyos. King kapamilatan niting kayang kasakitan king krus, hinatbus ng Jesus, ing kekatang kasalanan. Iti yung paramdam na bala mo melakwan, may giyang dalan para kapilan man, eta na miwali king Diyos. Kapatad, inggulisak ning Diyos, metong yang hamon kekatamo. Potang daralan tang kapagsubukan, madalas tamong mawawala pag-asa. Pero yung paalala na king krus, mekad ing Diyos tahimik ya, pero achiw ya. God may be silent,
but not absent. Ing kayang katahimikan, aliya kawalan. Nune, pagkakatawi niya para magtiwala tamo. Ing bala mo pa abandonana, metong yang paanyaya para lalo tamong kumapit mahigpit king pananampalataya. King kakatataw ing gulisak ng Jesus, eya mayayari king kayalan. Kay ba't ning kayang kamatayan, datang ya muli ing pagkabuhay. Ing karalumdumanan ning Biyernes Santo, magiyang salak yung Domingong pangabye. Ing pakiramdam ning melakwan, ngeni mikatiyakan niyang kaligtasan. Itang gulisak ng Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Gulisak nening mibuklat apasbul ning tagumpe. Kapatad, keng kekatang pamibiyebye, datang ing pinandit ing balamu mi paborenta mo. Pero etamo mawawalan pag-asa. Ing Diyos tamo parati yang makayantabe maglakbe. Ing Diyos tamo kapilanman eyang maglakwan. Ing gulisak ng Jesus king krus, paalala na kahit ketang peka maralumdum, na parati na ning bieta mo, at syuya at magdalayang sala kaya katamo ing Diyos. Kaya katatawlian, sana inggulisak ng Jesus, magiyang paalala kaya katamo, na ing kaya katamong pananampalataya, iya makasalali kayang panamdam, nune king katutuan na ing Diyos lugod iya. Potang daranas tanang pagsubok, tatatakot, ing gulisak tamo king Diyos, ing kekatang saingsing. Igulisak tamo king Diyos, ing kekatamong kapikakunwan. Igulisak tamo kaya ing kekatamong daing. Uling pakiramdaman nala din kekatang gulisak. At king oras sa ito, balikan na naka. At tagkilana kang paramdam na keka na at syuya. Kapatad, kingarap ning krus. Tuturuan na nakatamong Jesus na ing tunay kasalpantayanan, iyak tutok ng kukutang. Nune magtiwalaya ang gaking kalibutnan ning kutang. Kaya ka rin kekatamong puso, king kekatamong biye, lagi tang gaganakan. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Metong yang gulisak na mitmuking kaligtasan. Metong yang kapikakunuan, minuli king pag-asa. Metong yang krus, minuli king pagkabiye. Amen. Si Claude, tama po. Ako man po, Ginong Jesus, pepaimburisan da ka, panakit ko king sarili ko, gilutan da ka, king misyon mong magdalang kaligtasan. Pagmaragul kong balo ko ing kayapan, kaustuan at katuliran, ating mismong kekang kaburian,
Dapot, tatakot at urong sulong alub kong manalakaran. Kelingwan kong ingkayapan asana depatan ko, karing higit mangailangan, kaya kako depatan. Gulot da pureti, ginu, emo ko sana, paimburisan. Amen. Lukluk tamo po. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, Diyos ko, balikdan mo ing pamagdusa ko. Diyos ko, Diyos ko, balikdan mong pamagdusa na ning balayan ngeni maglakbe pa king bundok na ning kasakitan. Mau ko. Kingkeyang kasakitan, habang makabayubeya king krus, sinambitlane ing amanong mau ko. Adwang salita, dapot mitmong malalam akabaldugan. Sasambitan taya ing amanong mau, king panawon akailangan, ning kikatamong pisikal apamikakatawan. Ating danong, ing mamye kapasnawan, at sikanan, king kikatamong panamdaman. Figuratively speaking, nung mas gambulan tayo po, iting amano, mga baldugan niyang kakulangan, king kikatamong pangatao. Bilang tao, migit po king pisikal apamangailangan, mautamo karing bage na ena asasabi ning asbuk, dapot panamdaman ning puso at kaisipan tamo. Ingginu antindyana imbalang kapagalan at kasakitan aki katamong dadanasan kimbi. Kimbi tamong keniyato at balang metong kikatamo
atin tamong miyayaluwang kawa. Aakit na katamong masaya, ring taong aksalumuha tamo. Dapot, gulot daring timan tamo, atin pa rin kakulangan at pamangailangan, king kalalaman, ning kaya katamong puso. Ing kaya katamong kawak kimbi, e mga baldugang kainan. Dapot iti, patuneyo na atin parte ng biyeta mo, ama biyepo. Maniwala at magtiwala taparan king grasya at pakalulu ning apong Ginoo. Iting kapanayan ame ngari mong pamaglakbe, king madalumdum at mabatong dalan. Datang mo rin ingaldo, na akit tayo insala at patag adalan. People try to satisfy their thirst with material things, particularly power, wealth, prestige, and fame. Dapot deti, mamyelang pansamantala asaya, mawawala at lilipas larin. Gulot da deti, atin niya pumurin pantunan, ing katamong puso, na ing apong ginumo, ing makapamiyang kapasnawan, at mga pno, kimbieta mo. Meto nga paganaka, na ing kakulangan kim puso ning tao, ene atong basan, ing nanumang material abage. Iting amano, metong ya naman panagkatya katamo, ing mamiyeta mo naman malasakit at masabal, kareng kapara tamong tao. Ing yato tamo king kasalukuyan, mibabalod siya king pami kakaintindi, pamisagsagan, tensyon, at miyaliwa po. Metong muna man paganaka, na ingyato tamo, mauyaking lugod, ganaka, kapayapan, at kapatawaran. Ikatamo po kaya, maksadyata mo bang idawon ing katamong sarili, ban may daking kapaldanan karing dakal ataw akawa kimbie? O ikatamo ing maging sangkan, king kawa daring aliwa, ban mas lalong lapang misakitan, kimbie. Masakit na po imbie, alita na po, pasakitan po. Manano na sana, kimbalang ganaka, at lugod, adaraki tamo karing kapara tamong tao, makiba tamo naman, kingawos ning apong Ginoo. Ing kalimang amano, sasalimin niya naman, king igot kabira nakatamo ning kasakitan kimbi. Kalupa ning Ginoo, dinanas siya naman kasakitan at pamangailangan. Makayan mo rin kaya katamo, king aldol tamong pamibebe, daratang king panawon, na misasagad, papagal, at mayari-yari ing problema kimbiya tamo. Dapat sumagid na rin krus apupusanan tamo, magsumikap at tatalkat tapa mo rin, kimbi. Maniwala at magtiwala tamo, na ing Ginoo, ing sablang kawa tamo kimbi, midinan, kapaldanan. Ako po, mauko po karing pangarap kimbi, aating kapagnasan mangat. Pauli ning ikit ko po ing kasakitan daring kakong pamilya, at karing tawong migmasabal, at migmalasakit kako, gang ekula po kadaya. Gewa na la po ning instrumento ning apong Ginoo, ban maging nino at nano ko po ngeni. Nyang panawon akawa ko po kimbie, ilang memyeda ng kako, ban atupad kula, ring pangarap ko, kimbie. Maragul ko po kapasalamatan karela, king dinakid ang ganaka at lugod, ama kapasno. Malayo na, pero may ilalayo pa. Striving and thriving. Kaya kimbalang paninap at plano ko kimbie, gagawan ko man po ingagyo ko, baning sablang sakripisyo, daring gitawang ginusal, at tiniplad, king pamanyawop kako, masayang at masira. Kako pong pangadi king Ginoo, na mas lalo na ako pang dinan kapasidad sumawop, at magkalub
kayapan at ganaka, lalo na karing maok karing karyalang bi, o lakwas, mangailangan. Ban kanita, ibalik ko naman, ing kayapan at grasya, apig kalog na kako ning apong Ginoo, niyang panawon na mawo ko. Kalupa ning babiye ng makapasno mabiyeda nung, king kayanakan, kambening pangarap at kasiwan king pamilya, mawo ko namang sumuyo king balayaning Ginoo. Salamat po at maran kong midinan king danom, makakawo, menibatan king Ginoo. Bilang pamupos, ikatamo po minsan, pupunta tamo kitang lugar na alitaya balong puntalan. Dapot, tuloy-tuloy pa rin ing kikatamong lakad, gang malililita na. Makanyan mo naman kimbiye tamo, gang ikwata na imburita mo kimbiye, atin pa rin kulang king kikatamong pangataw. Kalguran kong kapatad, meto nga paganaka kikatamo, na atin tamong kawa kimbiye. Dapot iti, eyakainan, at kabawasan, king kikatamong pangataw. Bagkus, panagkatsa iti, ban mas mipalapit at mas kalawit tapang matigik, king Ginoo. Lalapit at patayid kami kiyakaw, o Ginoo, karing sa blangkawa at pamangailangan mi, kimbi, at paniwalan mi na iya tutok ng dadagos, ingkiyakang pakalulu, at lugod, amangap no karing mangay naming puso, ban kanito, na kami kumawa, kapilan man. Ing danom, kailangan niya, ban kumabye, dapot, ing Ginoo, kailangan niya, para king ganap abye. Si Claude, tama po. Kabayat naning mabibiyek king laylayan, kasakit naning emi pansinan, madalas mapait man, kailangan mong akmulan. Nanong ipainom o iyapagkukeka o Ginoo, ban mipasno ka kinkaw mo. O Diyos, akit na kasanang mipasno at tumula, maigit king sayang igit ko, karing pengari, kapatad, at aliwang taong sinaupan ko.
makapasno sana keka, ing pamandalo ko, karing maririne, masakit, makalele, at malalakwan mangailangan, king alang nanumang kapalit, apanayan. Amen. Luklok tamo po. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Aking kaluway, umakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang saing mo ay nangako, galak yaong makakamtan. Makakamtan, ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit, umaawit, umaawit ako. King Bitak pong penandit,
agkatan na kayo po ngeni, para king pansariling pamigunam. Kapang tatangalan tayo, Kristong makapako king krus. Pakisabyan tayo, pakiramdaman tayo, mayari na. ing pamigunam, keting kanam atauling amano ng Jesus, mayari na, metupad na. Papasyag niti na ing misyon ng Jesus na menibat keng igpano, may kompleto ne. His mission
as an incarnate word to redeem, to fulfill the covenant. Manatad aganap abye is all done. It is completed, paid in full. Ako po, sabi ko kaya metupad na? Not yet. I am still a work in progress. Kakong misyon, aliya pa metupad, eya pa mayari. Kailangan ko pang isundo, magpatuto, gawa ng Jesus, na makabuklat ko, kaburyaning Diyos. Minum kareng kopa, ayampang ning Diyos, biyeko. Malyari ko mong sabihan, imbes na metupad na, imbes na mayari na, matutupad na. Deti reng tanda na matutupad na. Ustong malaya kong miminom, kopa, ning mapayit, ahamon, ning aldoldobye. Met mong lugod, katapatan, ganaka, at malunusan, kareng kaparang tao. Maski kareng pamanyapat kareting mayop, may ngayon tulid mateko sarili ko, or dying to myself. Peka-importanting senyas na matutupad na, yapin panibala egana-gana keng Diyos, para gawa na kaburyana kako, at aliwa ako, daraptan ko isipan kong kaburyana. Matutupad na po tang asabi ko na, bandi na ako ning apong Ginoo. Aliwa na ako makibandi sarili ko. At Ginoo ya kikimut biyeko. Andaman ko la po amano ng San Pablo, karing tao Galatia chapter 2 verse 20. Nga na po, mabibiyeko, dapat aliwa na ako, nune Kristo yang babiye-biye kako. Kapilang tamo talaga asabi metupad na. Karen pong pengaring kalupa ko. Pag mayari na labak pamagaral anak tamo, asabi ta na bang metupad na? Nung metong kang anak, kapilan asabi metupad na. Metong akalulu, aba biye, dimot disnan, agpangking panlalawe ning yato. Kapila na kaya asabi metupad na. Nanuyawari sukad ning katuparan. Agpangyabay ti akamit o accomplishments ning metong atawo. Nung salatyaking biye at alayang atang kang material labagi. O lakwan man na potang mateya tao. Asabi na ba metupad na? Aga nakakula po, pengari ko. Alalarugong likwan, pipit na pit naming siyam, kakapatad. Alang titulo, alang sakyan, alang mana. Pero, gewaday nga gyuda keng kapanintunan. Itatang bilang barbero, iima, maglakad, maski mapalingal do, pupunto ka na panindana,
makaigo. Meragul kami king kakaluluan. Mamasa king probidensya ni nga pong Ginoo at king lugod da rin kaparang tao. Tunay ko lang apag maragul deng pengari ko. Pablasang penikwanan dang tuparan ing kaburyanan ng Diyos karela. Na, paragulanda kaming mayop, ampon makitakot king Diyos. Itiing manang likwanda, alang katumba sa pera. Manalig ko po, king mit mong kasalpantayanan, na anyang marap na laking apong Ginoo, ilaman asabi do, metupad na. Alayo king makayatong akamton, ing sukad ning tagumpe. At tsuya, king pamaminto, king kaburyan ng Diyos. At tsuya, king pamibiya-biya, kalupa ng Jesus, makafocus siya king igpano. At tsuya king grasya ni nga pong Ginoo, mit mong kasalpantayanan, kapanayan ampon lugod, ing makasabing metupad na. Ing kutang, nanuwari ing kaburyanan ng Diyos na dapat pamintuan ampon tuparaning tao. Misyon. Yan ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Nanularing regalo ng Diyos keka at makanano mo lang gamitan deti para tuparan ing misyon mo. Masasabi lang natin na natupad na or mission accomplished kung tumugon tayo sa kalooban ng Diyos na mamuhay sa pagsisilbi na punong-puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba na gamit ang kaloob ng Diyos. Buriki apong sampulungan, ing pamanaos na ning apong ginukanako, king amanong, amare et servire, to love and serve. Biek kasuywan king pamilya, ampon king Santa Iglesia, king mit mong lugod ampong kapakumbaban. Pigkaluba na akong dakal a regalo ni nga pong Ginoo, at deti matula ko lang pelabungan, ampong inampang kaya. Grasyang maragul ing supportada ka na ako, ren kaluguran ko king biye, ing pamilya. Nga da po, antimowaring donation da ako, king Santa Iglesia. Magumpisang anyang 1998, nung kapilang likwang king profession ko, bilang certified public accountant, masanting akatungkulan, mata sa sweldo, mga santing a benepisyo, bilang pakibat kay ngawas di nga pong ginukan ako kanitang panahon. Likwang ko po yung obra ko. Maragul, ingrasya ng pamananguning asawa ko, ikuya Nok. Sabi na kanako, Bel, nung no ka rin ka, masaya. Bayo ko po tinabili, may git pa ba no, pangadi ko iti. May git lang apulo, rin paring pintalang ko. Katataw liyan, i-Father Ambo David, Seminary Father, ya pa po kayo to, ni Cardinal Ambo David. Katataw liyan, meto mo yung kitang lakana ako. Bel, sakali, bakit nakikanyanin nga pong Ginoo? Lako nangan kika ing ganaganang tatamasan mo ngeni. Sundo mo pa ba? Ing sumuyo kaya? Agad ko pong tinango. Sundo ko po. May nga pakimulalaya ka na ako. Bakit? Ana, may nga ragulya po mata.
Kasi po, among, nagkwento na ako po, manibat anyang anak kami. Never na ako pong pepaboren ni nga pong Ginoo. Anyang mulat na ako isip, pangwalo ko po ka rin siya, mami kakapatad. Kwento dari at chiko, anya ka nang mibayat ko, pang-apat na nang lipat ng balemi. Nga po ba rin sabihan nito? Squatters kami. Lilpotang itabida na kami. Mantun kaming gabon. Anong no ka rin mitalakadjay kaya kaming bale pinawod sa wali ang pong kawayan. Pero lugod ni nga pong Ginoo. Dakalya po pa padalang grasya ako. Kami di na, potang kulang na. Muntay mako kareng madre, manyadyang sawop. Potang muli yakan ta, tinang abyas, at tinang mayungo, at tinang gatas. Lugod na po ni nga pong Ginoo. May ngayari kaya po kayong pamag-aral. Ikamingan po, kingwada kami po reng madre, pero cleaners. Potang kalulu ka kanta, anyang St. Mary's Academy, matanggap ka, pero cleaner ka. Kaya anang kumamong banwa, ako ka nga pong ambo, cleaner na ako po. Maglakad, papunta king eskwela, pauli, metong ko uniforme, ala kong bakal. Pero lugod ni nga pong Ginoo, ikaming siyam, may ngayari kami, tampangane mi, bilang pakibat kayong lugod ni nga pong Ginoo, may madreyo, at ita pong panlima, may pariyo. Makanano mi ang esok yan, inga pong ginawa ko. Panandaman ko po na bisa akong magsilbi. Bali po na pekibat ng cardinal, go. Pero baluyo po, 1998 ito, January 31, niyang magretiro kong, alak pa mga 40 years old kanto. Panga June 1998, nung neta pumibait na kanita at tatandanan niyo, Asian crisis, kalupan ng eni, may nga tas ega na gana, miras 49% in interest kareng utang. Uling negosyo mi, keraklan utang, may bankrupt po. May bankrupt, itangi ko akong, ketam ka na akong pamaglako, pemayad utang, tang kotse ko, pemayad siya kayong supplier, tambalemi, misan layo. Sabi ko, Diyos ko po, karano na naman yung prophecy ng Cardinal Lambo? Alamang pa ba mo, gisa na ako ni nga pong Ginoo. Sabi ko, Lord, pisa ako mo magsilbi kaya ka. Nagsakripisyo lang ang ding anak ko. Akaganaka ako po kanta po at ang makoy JJ, tampanganay ako, makadungok kingawang lawen na ako. Alayang bakal. At kay Bat, yung 2009, mag-multiple stroking asawa ko. Manibat na po kanita. Luwal lungob kayong ospital. Nang kasakit. May kautang-utang. Hanggang kitang ek na balo no karing kumandam. Hanggang magobra ko po 24 hours a day, eko agyu. Itang kailangan na king kayang panulo ang pon therapy. Minsan, may git 100 days. Kilob na nin pabano kayong ospital. Minsan, diretsyo. May git 50 days kayong ospital. At minsan, panupayaya po yung kwento ko niya. Minsan, huling magdinatsing asawa ko, danom, puyat na kami kay nga doon JJ magbante. Ot awag seko kay bitis ng JJ. Inga na ako po, kaya pa na. Eman mig-complain. Uling kapitangan beng ila ng janitors. King wami ya po itang ulas. Lininis mi ang kwarto. As nang kabulok. Dapat itang lugod. Itang lugod kayang puso mi. Higita na po, itang bulok ka ito.
Minsan na ako nga pong Ginoo. Yang makaba na po, apulo ng banwa. Sabi ko kang Lord, Lord, it was so easy for me to say my marriage vows for better or for worse, in sickness and in health, for poorer or richer, till death do us part. Pero Lord, sabi ko, everything is worse. This is for sickness. This is for poorer. Grasya mo, Lord, para misadsad ko, para atupad ko ing katungkulang kong bilang metong ay asawa. Awa ng Diyos. Grasya ni nga pong Ginoo, para misadsad tamo, para atupad tamo ing katungkulan tamo. Kabang pigugunaman kaya po iting kanam ayamano. Kitnan kaya ing anak kong pangane i JJ. About his thoughts, nano ing metupad na king biyeming mi papamilya. O ini po ing pekibat na at tinulukulwa. Nga na, Mami, metupad na palagi ako, ing pagiging asawa mo kang daddy. Megi kang mayap ay asawa. Sineseme, through thick and thin, agampanan mo, for richer or for poorer, till death. Till death on May 12, 2019. Ikit na po palang JJ. Itang alipaman na bili. Ikit na po yung grasya ni nga pong Ginoo. Sidsad na kami. Kitnan kaya din ite, asawa ng JJ. Nung nga napaya kayong pamanupad ko kayong misyon. Tinan kaya mo pong pansin iti, makabaya po itang kanyang senior. Ini mo po sabi na, Mommy, with all your achievements, you could have had so much more in life in terms of wealth, power, and other worldly things. But you chose the road less traveled, and that is to serve the Lord with all that you've got. Kapatad, na naman po yung kanakong accomplishments, dapat ng milagro ni nga pong Ginoo kimbiye ko. Ala ko pong agawa nung keng mong sarili ko. Anyang sabyan ng Jesus, metupad na, mayari na. Babalik na ing kapuryan kingig pana. Na naman ing inumpisa na at inari ng Jesus, dapat na ning igpana na menigobra kaya. Kayapin, sabi ko din, na naman inggewa kong mga santing, alilaman ibat ka na ako. Nuneking apong Ginoo amig kalub grasya para matupad ladeti. Nano laman kimbiya ko deng susundo ng papahayag ng Diyos, papakit ka ring mata ko, aliwa ako ing makigawa. Nune ing Ginoo, aliwa ako ing mekatupad. Nune ing Ginoo, aliko po talagang sabi kay sarili kong metupad na. Only in Jesus can I say, it is finished. Because He holds the power. Kening katataw yan, kayang paman, kayang pong tauling pamanukom o amanundang last judgment. God will judge me not so much of what I have accomplished, but how much I have loved. How well did I use my gifts? Siguro ko tang naningapong ginuka na ako. Likwan me ing prestigious mong obra. Tapong pekatauli, Vice President na ako ng Finance king University of the Assumption. Pero likwan ko para mag-volunteer bilang ordinaryong sasawop
king arkidiocese tamo. Kutang nasiguro nga pong Ginoo ka na ako. Pag maragol mo yan, halikin. Kabang mag-volunteer ka, bilang CPA, bilang auditor, systems analyst, gimpanan mo ba itiking mit mong lugod? Anyang magpasko, ating mag-wish. Gusto niyang Christmas wish, tinapay. Hinatid mo ba yon ng buong pagmamahal? Anyang bisnisita mo kulalam tete, yet danan pagkabi. Anyang mabubulag ko at pedala mo ko king doktor. Anyang danupan ko, anyang lubas ko. Anyang malungkot kong magdili-dili. At binisita mo ko. Anyang balisaya isip ing kapatid mo. Ing kapatid mo kayong kasalpantayanan. Detang mag-BEC, BBEC mi. Ana, anyang migtangkayang magpakamate, inawat me, penandaman ang iya magdili-dili. Deti ba, gawa mo laking mit mong lugod mo? Anak ko, dakal ko pa misyon, patupad kaya ko. At potang datang na ingaldo. Sabi ko rin kaya ko, well done, with love. Metupad na. Welcome to paradise. Agkatanda kayo pong balikan, imilabas yung biye. Makanano yung aranasan in job well done. Habang manigo Brian Diyos, King Biyo. At ngening kasalukuyan, kaya sitwasyon yung ngeni. Nano pa kaya, ingadwani nga pong Ginoo, kaya kayo.
Siklod, tamo po. Salamat po, Ginoo. Sidsad mo ing misyon mong tengwanan, ang gaking kamatayan, bang mipatawaran kami at kamtan ing kaligtasan. King pamaglakbemi bilang metong abanal na balayan at kekang katawan. Mabiyasa kesanang makiramdam at maminto karingkekang kaburian at paralan ang gaking mayari ing misyon mi. Agampanan mi sana ing misyon ning kekang balayan king mip mong lugod. Matibe kasalpantayanan at lubos pamanalig keka. Amen. Luklok, tamo po.
igpa, karinggamat mo, ipanibala ke kanakong Espiritu.
kadaunan ng Espiritu na, di ko na buntok na, meteya, siklaw tabo. Tarakat. Lukluk. Meteya inginu, dinao ng Espiritu na kiba. Ing teolohiya na puniti, king kayang kamatayan, apagtagumpayan na ing kasakitan. Mewos, ing kasalanan, simbut ni ing kamatayan, king tao, mga intuliran. Ing kamatayan at pamagdaon na king kayang espiritu, pasbulya king kapatawaran, dala niya king kaligtasan, suluya king biye alananga, kaya katamungan. Malkong kapatid kang Kristo Jesus, balo na ning Ginoo na maganap na, meganap na, ing misyon na, itang isot nakatamo king Diyos ipa, itang yuli nakatamungan king banua, idala nakatamo king sadyang tukunangan tamo, karin king paraiso. What He did, migpakumbabaya, dinao na yung Espiritu na meteya. This is love, the greatest love of all. This is grace, going home, returning home with a grateful heart. Pigunaman tamo po, potang ating kamamaten, karing pamilya, mekad, kabang manangis la, may pagkwento la, kalupadaring alagad, kabang sala sa likod la, mekad darang may papagkwento, kapilan pa mo, tuturo na kaya katamo, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it will not bear fruit. Subali mo king meto nga butol na trigo, mabaldog ya king gabon, at mate eya mikabunga. Mekad nga naning metong, greater love no man has than that He laid down His life for a friend. Nga nang may nabilin kaya katamo, ala nang migit alugod pa, liban king meto nga tao, idaw na imbyena, para king kakalugurana. Ngara ding ngaliwa, napun pa mo, kay ba't nakatamong inosbitis, nganang mga mano, bayong kautusan, kaya kayo kulalakwan, mikakalugod kayo, nung makanano, ilugod ko, kaya kayo. Nabingi pa mo, kabang kasulo tayo kindulang, nga nang sinabi, kaya katamo, may nabilin, kuwanan niya iti ikungan, at kananye itiya ing kanakong katawan. Kuwanan niya iti at inuman itiya ing daya ko. Ban may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigyagan na kan
kanako. Ngini metene. Ngara po dingaliwang mi pagkwento king burol. We are all visitors here in this time, in this place, in this situation. We are just passing through. Our purpose is to observe, to learn, to grow, to live with God, to leave a legacy of love, then return home. It's nice to go home. Tayo po'y mga bisitang minsan lang daraan sa daigdig na ito. May takdang panahon, may takdang lugar, may takdang sitwasyon at kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Sana po mag-iwan tayo ng markang pag-ibig, pagmamahal, pagpapakumbaba, pagpapatawad at pagkalinga sa iba. Metong ko pong extraordinary minister of Holy Communion. Kaya be po king magrasyang kasuyuan mi, ing manatad king malakatawan, ning Ginoong Yesus, karing masakit, karing may na, maging karing bale o ospital, mabandiya man ang tao, o kalulu, alaking pipilinan. Megaral yaman o oli, mapali man ang panahon, o mumuran. Metong pong pagkalungkutan ming gagawan, dapat magrasya, yapining pamanatad biatikum, pamanantabi ng Kristo, king taong mawalabye. So paniyang muli banwa, tumangis ka sigurado, lalo na po tang magingalo, pengari yang matuwa, dalanan ng kakaluluan, ospital man, eriyakit, may pagkaitan doktor, may pagkaitan panulo, ning misan, panamdaman inglingap, sariling abe bale, sariling kasiping bale, alalang akakit, alingap, ning minsan panamdamdaring ariwang pamilya, dala na ning alala, alalang karami. Metong po karing peka mabayat ka na ako, anyang panagal ke pangisnaway tatang ko. Pepatayid ke king gamat ning Ginoo, ing kaladwana, banmuliya banwa. Kay ba't nang migkomunyon, nga kong minigapu, king Ginoo. Ginoo madunos ka, at ikabus me, ing kaladwa ng tatang ko. Meteya po king siping ko, may dalakit iyo king siping ning Diyos. Ketang kayang kabaong ating makasulat, going home. Para kanako, itatang minuliya, ketang kayang sadyang karinan, itang ibatana. May balik ni, king miglalang na. He returned home, accomplished with a grateful heart. Itatang atin niyang dela, anyang mekoya, dela na yung kaladwana, king Ginong mengabus, makatatak king lagyuna, itang lugod, alikwana, kaya kami, itang kapakumbaban, itang pamanalig king Diyos,
itang pamagmasabal at pamagmalasakit karingaliwa agyang alangalayo. Ing pamanyimbana, ing pamagadorasyon na iyang mekatake kanako. He returned home with thanksgiving, with a grateful heart. Yaman megaral, kaluluya, agawa na ita, nga kung mekapibule, pota kayang ako, muli na king Gino, makanano kaya, dalangin ko, sana tumahid ko king Gino, sana asabi ko, iba, karinggamat mo, ipanibala ke imbiye ko, ipanibala ke ing espiritu ko. Dapat makanano kong gawan. The big devil in me keeps working. He urges me to exact vengeance. He leads me to depression. Kailangan kong itabili ing bibit-bitan king salo ko. Kailangan kong lang kumayap ding sugat ko. Kailangan kong surrender ing ego ko, ing pride ko. Kailangan mabating ing mwa ko. Kailangan magpapakumbaba ko. Kailangan mamatawad ko. Kailangan kong aduan ing kapatawaran mo, O Diyos ko. Kalupa na po ni sadyang baluyo, tao kong ating pagdalanan. I am silently fighting a battle in me. Aminin ko, I am a wounded soul. Meto nga rejected, pangilagan, ding dating akayabe, humiliated, ostracized, mitabi, milele. Magkapilit ko po maninton katuliran, king katutuan, pilit kong magmakalunos, maniga po, manalig kin Diyos. Pilit kong magmubon, in Diyos siya kabud, ing panaligan. Balo ko po, en ako lalakwan, waman dartang keng lub ko, kukotnan king Gino. Nung tapat siya, king pangako na kanako. Salamat king pamangumpisal, pepabalo na ning Gino, ing tapat siya kanako. Mikad, kaniting kayang kamatayan, ing igahali ko, isipin mo, Diyos ko, isipin mo, krus man mabayat ya, tukyan daka, yaring igale ko, king siping mo, Diyos ko, king siping, Diyos ko.
isipin mo. Si Claude, tama po. O Ginoo, ikeng misulat king lagyo ko karing palad mo at ikeng pastol ko. Salamat po Ginoo, king be abinye mo. Salamat po karing dibinong grasyang pigkalob mo. Salamat po karing tula, saya at kasakitan at miyaliwang karanasan. Kaya bera ko. Ngani po Ginoo, ika ng bahala karing kana kong may labas. King kayabeng kasalukuyan at karing paintungulan. Darawan ko, imbe ko, at kaladwa ko. Amen. Luklok, tama po.
Siglawod na po. Kaliguran kong kapatid, agkatanda kayong midahon, malalang at maluwalas pamigunam, kaniting pinandit ing Ginong Yesus, dinauni imbyena, ban mikabieta mo. Oyan ing Ginong Yesus, ing kekatamong mengabus, potang ating masakit king pamilya, daralan kang kasakitan, matanda ka pag-asa, masisira ka loob, uling ala ka nga lapitan, ala ka nga santungan, lawen may Jesus, Jesus ang makabayube king krus, pakisabyan me, pakiramdaman ako, potang ating kang pagdalanan, when you are silently fighting a silent battle, talking to yourself, talking to God in silence, lawen mi Jesus, makapako king krus, pakiramdaman me, makisabi ang pakala kalali kaya potang atin kang saya, atin kang tula, metupad ingke kang pangarap, tinanggap king blessings, lawen mi Jesus, ang makapako king krus. Salamat po Ginoo, kaganaka mo, kalugod mo, gulot ning kasakitan at kamatayan na ning Ginoo, ating saya, ating tula, ating ligaya, ating biye, kaya katamo makapanaya. Nga kupin, what the cross proclaims, God proclaims. O yan, ing Ginong Yesus, amen at bus ka rin kaya katamong pamikasala. Agkatanda kayong sitsitan niya, king malalam ng dakining kaya kayong puso, king maluluwalas ng dakining kaya katamong kaisipan, sasabianan ng kaya katamong kasalanpantayanan, He died for us. Ing maputing telang lienso, misabit king krus, at kinaul ka rin kayang takde, at king salo ng Yesus, may balabal ni iyang gamitan tamong pagbaba kang Yesus. Ngeni tanggalan tayo ing retula, ing karatula ating makasulat inri, Jesus Nazarenus Rexidiorum, Jesus sing ari daring Hudyo, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Sinulat ng Pilato, itiking amanong Hebreo, Grego at Aramaiko, bani pabalo, ing karing sabla, Jesus, Diyos siya. Ngayon tanggalan tala, dingatlong potensyas, adaralan na iba't paking pangalalang ning yato, ingangin, ingapi, ating danum, king dane ng wanan ning buntuk na, ingangin, the breath of life, ing pangisnawang ibat kaya, ing pangisnawa o inawa ng biye, He gave us both divine and mortal life. King dane kayli, ingapi, simbolo na ng presensya ng banala Espiritu,
babiyayang sala, tatabik ing dalumdum, ban mi bulalag ing katutuan, babiyayang pali, tatabik ing dimla, babiye sikanan, babiye pagasa, padalisek ing ginto, padalisek ing kalatwa, babiye katapatan, king tipan, king libutad ing danum, Christ is the living water. Ing Ginong Yesus ya ing mabiye danum. Mipasno ka kin danum ng Yesus. Kin danum ng binyag, mewas melinis. Kaya katamong kasalanan at miyagom kataking Diyos. Kin danum ng Yesus, mi balik ya ing tao, king paraiso. Ngini ilako tayo ing kuro ng suksok, pituya-tuya de Jesus, gewadeng pikatulan ing pangaari na, para king Ginu, ing kalamnaning kayang pamagari, yapining maya pakasuyuan, ing pamagmasabal, ing pamagmalasakit karing alangala, karing mayna, karing masakit, karing madadakurak katuliran at ding magbalik loob kin Diyos, ding melili at makasalanan, ing pamagari na lugod, kapayapan at biye alananga. This is the mercy and service of God. Ngini po bagutan talang kalakalale ding paku, muntatamo king pako king dani ng wanan agamat. Malkong kapatad, inatset ni gamat ng Yesus, banidwang niti karing pinili ng tuki kaya. Iabot ni karing inaus ng manyundo, king misyon na. Babiye na yung gamat na kaya katamungan, pasawp na lang tayran, dingalayong iniketi, detang malilile, detang kinawane, pasaw piya ka ring manungkulan, banto pa rin, impangakong banala kasuyuan. Pasaw piya ka ring pengari, ban maging guyabnan, at maya papialimbawanan, karing kayanakan. Pasaw piya naman karing kayanakan, ban maging mabiyela sanang pag-asa, ning masanting nga kinabukasan. Itamungan, ako, ika, agkata nakataning Ginu, gamitan na lading gamat ta, banlingapan ding tsuking laylayan, ding emi papansinan, detang ala, detang lubas kabyayan, detang alang panaligan, lalo na ngayon panahon ng krisis. Ilako tayo, impako, kindani ng kailinggamat. Malkong kapatad, lawenta mo, agkatanda kayong itamo na mismo. Ilako tayo impako, asasabit king gamat ng Yesus, king krus. Buri na galang, buri na katangkaulan matigek, detang taong sisisi at magbalik loob kaya, mekad bisayang makikaul, karetang mikakadugod na pamilya. Mekad, buri na lang kaulan, detang ibubulad, dapat mabayat pagdalanan kembiye. Mekad, buri na lang sagipan, kapamilyatan dinggamat tamo, detang madudumod kimbisyo, king kasalanan, king kasakiman. Burinong yabot ding gamat na karetang mamapis king krus at ipagkalub ingadwanda. Kapatad, o yan ing gamat ning Diyos ang madugod, sasalubong king anak ng kaluguran, alang dakalakutang-kutang, alang kamwa, alang paginikit, puro mong kababan, puro mong kapagpasensyan, pamamatawad, at lugod. Nginiimpa ko kitang mabayat ng katawan
king bitis. Tanggalan tayo impako karing bitis ning ginong may ngabos. Oren ding bitis amiglakbe may nantabe. Miglakad may kiagnan karing alagad no ampon makasalanan. May kisalamuwaya karing sablang tao. Linga pa na laring kalulo. May lunos siya karing may balo. Pintala na laring masakit. Ding maging alo. May kisuluya karing kakaluguran. Pigdala na lang kapayapan. Karitang lumakad siya. Babo na ning danuman. Pigunaman tana mo. Kaya buri na lang ang daman ning Ginong Yesus. Ding bitis ko. Ding keka. Magkampota buri na lang dalawan. Detang magdialysis. Karing pibale-bale. Ngini ibaba tayo, kalakalali. Kabang bababa tayo, lewentalang muna ring bitis na. Buni na lang lapitan, detang at tsuke ni kilob ning pisamban. Time-tim manalangin, detang urong-sulong akasal pantayanan, detang magugulo pamisip, uli ning problemang pagdalanan. Kapatid, this is the heart of the divine mercy. Iti ing oras tumula tamo king puso tamo. Ing Ginong Yesus amipako king krus. Ngini umita ning ibili king kayang pagkiran. Kalakalali tayong ibaba. Ban kita ing kayang katawan midungisan. Kabang lalalan niya, itingtelang lienso at mibeya king anak kay Hebreo. Kalakalali, ipatong tayo king taulin ng pagkiran. The incarnate word, ing Emmanuel, ing memupus, ngeni metene bangkene. Pinandit mo, idalande, king leleta mo, magsadyata mo, kaluguran kong kapatid, kabang daralan de sana, lalakad de, king leleta mo, king malatin ng sulok ng kakatamong puso, king malalamtamong kasalpantayanan, panabilinan tayo, Jesus. Isit-sit tayo. May kadisit-sit may ma, may kadisit-sit may tatang, may kadisit-sit mo rin kapatid, may kadisit-sit may parokya, may kadisit-sit mo rin kakaluguran. Ngini po ding apostol, ampon ding Mariang Induna, at ding atlong Mariang menantabi kayo, kaya ben ng San Juan, ing kaluguran ng apostol, kaya ben ng Jose ning Arimatea, kaya ben ng Nicodemos, kaya ben ding apostol, idalada ni king kayang kutkutan. Sige. Ulitan ko po kambening kaya katamong pamigunam, iyatsat tala, ibalabag tala kang Jesus, ipatukitala rin kaya katamong kasalanan, ban datang yung pangasubli ng miyebe,
sublita mong mi, king pangako ng Yesus, tapatiya, mamintuya, uling kaluguran na kato. Oyen, ing Ginong Yesus, may nalakaran para king kaligtasan. Agkata nakatamong manalakaran para king kaganapan na ning tipan. Oyen, ing Ginong Yesus, ing ganapabi, ing kaligtasan tamo.
Siklod tamo po. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, pami, inganak mong bugtong Yeso Kristong ginumi, king pamidaw na king biyena para kay kami, tingkane ing bayo, ang pongalananggang tipan, paulining kayapan mo. Papagbanalan mo kami at ingatan mo kami kapilanman, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeto Isayas. Ngano ning Ginu, magtagumpeyo ing talasuyo ko, king obrano, mirangalyang alang kalupo. May bigla laring dakal kanitang ikit de, uling ing lupa no, may dispormayo. Halos ene itsurang tao. Dapot ngeni, mga pamulalalo ring dakal abansa, at ela makapagsalita ding ari, king pangamulalaro. Akit at aintindyan, itang bage ang enira pa dimdom. Ngaro ding tao, ninu ing malyaring maniwala ke kami, king ipamalita mi ngeni. Ninu ing malyaring makayintindi, king iti dapat ning Ginu. Kaburian ning Ginu, king ing talasuyo no, tumubuyang anting tanaman, amagyamot king malanging gabun. Alayang dangalan o legwan man, ban kaya katamuyang pansingan. Alang nanumang makawili, king talasuyo no, ban lapitan tayo mo sano. Lepas tanganan dering tao at tingyan, pi batano ing kaplos at kasakitan. Alamang bisang lumawi, king kayang kabilyan. E tayo pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan mon, yo ing mi bato, king kasakitan,
ake katamu mga yintuliran. Ing sakit, asukat itamu sana, ing memusan. Balatamu, king ingkeyang kasakitan, parusang king Diyos menibatan. Dapot, may sugat yo, uli daring ke katamong kasalanan. May bugbugyo, uli ning depat tamong emayap. Ing parusang keyong pigdusan, yang ke katamu may kapaldan. Kinayap tamu, uli roding barug adigpa, king katawan no. May ngari tamong tupang may ngabating, ing balang metong ke katamu, minarapyo king sarili ng dalan. Dapot, ing ginu, tilutan ng dugpa, king keyang talasuyo ing kaparusan, ing parusang ke katamu, mga yintuliran. Pepasakitan deng ustu, dapot, pibatanang mitmong katahimikan. Eya migsalita, agyang metong mong amano. May ngariyo king biserong tupo, malapit ng katatan. May ngariyang tupang malapit ng ururan. Yamig salitang nanuman. De kapde at sinintensyo, at kaybat liwal ban patayan. Ala metong man amekelam, king meging keyang kapalaran. Petere, alang-alang king kasalanan ding kaya katamong memalen. Delare king kutkutan, kayabe daring makasalanan. Kitkut ding kayabe ding tawong ating pibandyan. Agyamang alayang depatan a kasalanan, at ebitasang migsalitang kalaraman. Ngano ning ginu, kaburyan ko ing dumalan yang kasakitan, metong yang ayin sakripisyo, ing kamatayan no, ban mipatawaran ing kasalanan. Inya akit na lang lahi no, kumabayabye, at king kapamilatan na ning parasan ko magtagumpe. Kaybat ning biyenang mitmong kasakitan, pasibayo yang mikakaligayan. Abalo na, king ing emay walang kabaldugan, ing keyang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mga yintulid, karing dakal, at alang-alang keting talasuyo, patawaran kulo. Inya naman dakayanan keng lugal amit mong dangalan. Metong alugal, busal ding tawong mayupaya at marangal. King met mong kalawsan alob, dinawon na ing biyeno, at tinggap na ing kapalaran ding tawong emayap. Kinwano ing lugal daring dakal ang makasalanan, at penalangin no, ing kamtandasa, ing kapatawaran. Ing amano ning Ginu.
ingka marinayan, ikabus mo ko ulining kekang katuliran, karing kamat mo ipanipala ko imbiye ko. Ikaing migligtas kaku kinu, oh Diyos tunay kang tapat. Kung kasalang gewara kung metong nga lilibakan, ding kasiping kung bale makanyan mo naman, karing kakung kakalukuran, metong ako mangpita takutan, tetang kaku manakit kingkalan nerabalong makananura kung lisyan, mengari ko karing mete king isip mekalis na, mengari kung kabalbal ayug sera. Dapot ke kaku manalig o kinung, kakung sasabian ika ing Diyos ko, ing biyeku hatyo karing gamat mo, iligtas mo ko karing kasalang ko, at karing lulupig ka na ko. Bustan mong
tumiman ka, kening kekang talasuyo. Uli naning lukod mong kukupas, niligtas mo ko. Magpakatatag kayungan at siknangan ing lubyo ikikayungan manaliking kinu. Itangon po. Panipala ko hingpye ko. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Antina ning kang Jesus, ing anak ning Diyos, atin tamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabod ning Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king kekatamong kasalpan tayanan. Ing kekatamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanandam king kekatang Canaan. Uling yaman, dinalan ya king sablang kapag subukan, kalupa ning daralanan tamo, bistaman eya mikasala. Inya kambe ning matibe kapanaligan, lumapit ta king trono ning Diyos, batang kamtan ing lunos, at saup king oras ning pamangailangan. King kayakaban ning biena kete sulip, miyain yang panalangin i Jesus, at may nigapuyang masikan, at may nangis arapan ning Diyos, ang makapagligtas king kamatayano. Uli ning migpakumbabayo at memintu, pekiramdamane ning Diyos. Bistaman yo ing anak ning Diyos, mebiyasayang mamintu, king kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, yo ing meging panibatan, ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu keyo. Ing amano ning Ginoo,
Kristo meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaking kamatayan, King Cruz. Uli na nita, ing Diyos naman, pepay kitneng emunano, at dininan ne panglagyo amimiki karing sablang lagyo. Ing pamaylasan ng ginutang Jesucristo, agpangkang San Juan. King panahon na ito, mintaya i Jesus at ding alagad na, king kasumagid ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin at linubla. Balo na yung Judas ang magtaksil kang Jesus ing lugalay ito. Uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at dingkeyang alagad. Mintaya ka rin ni Judas, kaya bene ing metong agrupo daring sundalos at ding mapila na gwardya na ning templo, ape paralana ning matas a saserdote at ning pariseyo. Magdalalang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari. Inya se lubungan nalo at kitnan. Nino ing paninto na niyo, Ngarang may kibat. Jesus ning Nazaret. Sinabi na karela. Ako ya. Kaya bere Judas ing migtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karela. Ako ya. May nga payatrasla at mirag sa aking gabon. Kitna na lang pasibayo. Nino ing paninto na niyo, Ngarang may kibat. I Jesus ning Nazaret. Nganang Jesus. Sinabi ko na kaya kayo, king ako ya. Paboren nyo lang makoring taong deni, nung ako ing kaya kayong panintunan. Sinabi na iti, ban matupad ingamano na. Alang mabating metong man karing binyemo kanako, iba. At inyang espada i Simon Pedro, begot ni iti, at tebak ni ing ipos na ning matas a saserdote, atig pasnewanan na balugbog,
Malkus ing lagyuno ning ipus. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban ming espada mo, ewari kailangan inuman king kopa, apainom na kanako ning ipa. Bekap de i Jesus, at ginapos dering gwardyang Hudyo, at ding sundalos, apani mo na ning kapitanda. Minunaring dela kang anas, ing katuwanga ng Caiphas, ing matas a saserdote, king banwang ita. Caiphas, ya itang minye payo karing Hudyo, king makakayap, ing katao yamu, ing mate, para king balen. Tinukiya kang Jesus i Simon Pedro, at ing metong pang alagad. Kakilala ni ning matas a saserdote, ing alagad da iti. Inyame kalubyang kayabe ng Jesus, king patiyo na ning matas a saserdote. Melakwan niya i Pedro luwal ning pasbul. Linwalya ing alagad, akakilala ning matas a saserdote, at pekisabyane ing babaying magbante king pasbul. Tiki neng linob i Pedro, nga nang mengutang niting babayi kang Pedro. Kawari metong karing alagad na ning taong yan? Aliko. Nga nang mekibat Pedro. Marimla kanita, inyamig dapuglat ng ipus, ang ponding gwardya at migsalabla. Mekiyabe ya i Pedro at migsalabya naman. Pengot na ning matas a saserdote i Jesus, tungkol karing alagad na at king tuturo na. Mekibat iya i Jesus, nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao, parati kong tuturo kilub daring sinagoga at kilub ning templo, nung nula parating mititipon ding Hudyo. Ala kong sinabi na numan, king makasalikot, bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka karing may karamdam ka na ko, nung nano'ng sinabi ko karela, balura, nung nano ing sinabi ko. Inyang asabi na iti, timpaling ne, ning metong karing gwardyang at sukarin, nga nang sinabi. Bakit makanya kang makibat, king matas a saserdote? Pekibat ng Jesus. Nung eus tuwing sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap ing sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? Makagapos siya pa i Jesus, inyang peparalaning anas kang Caiphas, ing matas a saserdote. Makatalakad ya pamurin at magsalab ka rin i Pedro, kitang dakeya. Ka naman wari, metong karing alagad no? Aliko. Nga nang mekibat Pedro. Kitnan na neman ning metong karing ipus ning matas a saserdote. Kamag-anak nenitang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari iko, itang ikit kong kayabe no, king mulahan. Pepayalya ng pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin, tinulawak ya ing tacho. Iba't king balenang Caiphas, delare i Jesus, king palasyo na ning gobernador, abak amaranon kanita. Elalinob ning Hudyo king palasyo na ning gobernador, ban ela midinatan. Uling pagnasandang makapanganla king hapunan na ning pamaglagpus. Inyang liwala na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong dalum, inyerapyo laban king taong iti. Pekibat da. Nung iya di napat mayap ing tao iti, misa dalaki ako. Nga nang Pilato karela. Kuanan niye at atulan, agpangking kautusan nyo. Ngara ring Hudyo.
makabawal kaya kami, ing papatemyo, ing ninuman. Iti milyari ban matupad ing sinabi ng Jesus nung makanano yang mate. Pasibayo yang linop king palasyo ipilato at inawos ni Jesus nga nang kinutang kang Jesus. Ika, ingari daring udyo, Meki batiya i Jesus. Iba't kaya kayan, o ating aliwang sinabi kaya ka, tungkol ka na ko. hudyo kawari, Nga nang kinutang Pilato. delara ka kanako ring sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring pari, nanuwaring depat mo. Pekibat ng Jesus. Iyaking yato ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko kay tiyaking yato, makilaban laring kanakong talasuyo, ban eko miyabye karing udyo. Dapot, iyaking yatong iti ing kanakong kayarian. Nga ng Pilato. Ing buri mong sabyan, metong kaping are, Mekibatiya i Jesus. Ika ing sasabing ari ko, itiya ing sangkan, nung inyami bait ko, at dinatang ketiking yato, ban mo niya patutuking katutuan, makiramdam ya kanako, ing ninumang atsuking katutuan. Nga ng kinutang Pilato. nanuwari ing katutuan. Kay ba't nang asabi iti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo, nga na karela. Ala kung ikit a kasalanan na, agpangking kaya kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos metong apreso, para kaya kayo ng pamaglagpos. Buriyong ipabulos ke, ingari daring udyo, Ngarang kinulisak mekibat. Metong yang tulisan ibarabas, inyang pepakwaneng Pilato i Jesus at pepabarugning latiko. Ginawalang koronang suksok ding sundalos at pinutong de king buntok ng Jesus at pepasuluran ding imalan akule ubi, lepitan de at ngara. At kay bat penampaling de. Linwalyang pasibayo ipilato at sinabi na karing tao. iyarap ke kaya kayo, ban abaluyo, king e kumanakit nanumang kasalanan kayo. At linwalya i Jesus ating koronang suksok a makaimalan kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, Oy ni ing tao, panakit da kang Jesus ning matas a saserdote at ding gwardya. Sinabi rang masikan. Ipako meking krus! Ipako meking krus! Nga ng Pilato karela. kuwanan niya at ika yung ipako king krus, uling ala kong akakit a kasalanan na. Ngarang mekibat ding Hudyo. Atin keng kautusan, at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mate, uling pakilala na, king anak nening Diyos. Laluyang mitakutan ipilato, inyang dimdam na lareting amano. Linubyang pasibayo king palasyo, at kitnane i Jesus. Nuka tao, Dapot enepe kibatan Jesus, nga ng Pilato. e kabisang manyabi ka nako, e muwari balo, king ating kung upayang ipabulos da ka, at upayang ipapakura ka king krus. Mekibatiya i Jesus. Atin kang upaya kanako, uling itibin niya na kaya kaning Diyos, inya lalong mabayat ing kasalanan na nitang mengan yaya kanako keka. Inyang dimdam ng Pilato iti, pigkapilitaning ipabulos si Jesus. Dapot, ngarang kinulisak ting Hudyo. Nung ibulos me ing taong yan,
nakakakaluguran ng emperador. Nino mang gagawang ari king sarili na, kalaban ng emperador. Panandam ng Pilato kaniti, liwal ni i Jesus, at linuklukyo king piyo kuman, king lugal, amayayawos dalan na bato, gabata, king salitang Hebreyo. Kanito, aldo na ning pamagsadya, para king pamaglagpus, at mag-aalas 12 na ning kaugtuan na yaldo, nga ng Pilato karing Hudyo. Oy ni ingke kayong ari. Dapot kilisakda. Patenya, ipako yan king krus. Nga ng kinutang Pilato karela. Ipapako ke king krus ingke kayong ari. May kibatla ring pamuntok daring pari. Alaking ngari, nung emo yung emperador. Kanito, binyena ning Pilato karela i Jesus, bareng ipako king krus. Inya kinware i Jesus, linwalyang mamusan king krus na, papunta king lugal, amayayawos lugal ning bungo. Golgota king salitang Hebreyo, karinde pinaku king krus. Kayag na lang pinakura, di nga dua katao, mingat balakeyo, makalibutad ya karela i Jesus. Sinulat ning Pilato, ing metong akapabaluan, at pepabili ni king krus. Itiya makasulat, i Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakal lakaring Hudyo, ring may kabasa keting kapabaluan. Uling ing lugal, anong nuyami pako Jesus, malapit yaking syudad. At misulat ya iti, karing amanong Hebreyo, Latin at Griego. Inya sinabira, ding pamuntok daring pari kang Pilato. Ing isulat mo, ngari daring Hudyo. Nune, sinabi na ning taong iti, ako ingari daring Hudyo. May kibatya ipilato. Ing sinulat ko. Inyang apakura ni ding sundalos king krus i Jesus. Kinwara ing imala na, at pirake-rake do ding apat a sundalos. Kinuraya naman ing tunika ng Jesus. Iti alayang tayi at may gawayang uni, manibatbabo ang galalam. Ngarang mi sabi-sabi ring sundalos. Etaya gigisyan iti, nunemi pagsapalaran tamo, ban abalo tamo, nung nino manikwa kaniti. Milyari iti, ban matupad, ing sasabyanan ning kasulatan. Pirake-rakera, ing susulod ko, at ing imalan ko, pipagsapalaranda. Makanyan ing depat daring sundalos. Makatalakadya, lele na ning krus ng Jesus, iimana, at ing babaying kapatad ng imana, at imariyang asawa ng Cleophas, at imaria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana, at king pakamala ng alagad, apakatalakad ka rin. Sinabi na kang imana, Babae, o yan, ing anak mo. at nga na king alagad, O yan, iima mo. at manibat na kanita, inampunan nening alagad king pibale-balena. Kaypat na nita, balo ng Jesus, king meganap na ing sablang bagi, at ban matupad ya ing kasulatan, sinabi na, Mao ko. ating pitsil ka rin, amip nung alak kamaslam. Sinosore king alak,
ing metong a espongha, at kay bat inastare king sanga naning tanaman a hisopo, at tinutok de king asbok ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus, ing alak kamaslam, sinabi na, May harina. kay bat, ti kuni ing buntok na, at meteya, siklawot tamo po. Talakad, tamo po. Aldoning pamagsadya kanita, ban ela manatili king krus, ding pangke king aldoning sabat. Ing sabat ay ito, pamagselebrayang karaniwan. Inawad da karing Hudyo kang Pilato, king paklian dalapwad, ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inya di natang laring sundalos, at pikli dalap ring puwad, daretang adwang kayagnanang mipakong Jesus. Inyang linapit lakang Jesus, era la pikli ding puwad na, uling ikit dang metene. Dapot, tindos ne katalindikingan, ning metong karing sundalos, at binglang linwal, ing daya ang pondanum. Ing menakit kaniti, ya ing patutu, tutu ing sasabyana, at baluna, king katutuan ing sasabyana, ban maniwala kayo. Me palyari iti, ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Alang mapakli, metong man, karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan. Lawande ring tao itang tindos da. Kay bat nanita, i Jose ning Arimatea, pekisabi na king Pilato, ing bangke ng Jesus. I Jose, metong yang alagad ng Jesus, dapat makalihim mo, uli nining takot na karing Hudyo. At pepain tulutan ng Pilato, inya me koya, at kinuwani ing bangke ng Jesus. Tinukiya keya in Nicodemo, magdalayang pisamot amira at aksibal, at itimbang maygit 40 kilo. In Nicodemo, ya itang me kikit misa na bengi kang Jesus. Kinuware ing bangke ng Jesus, at kayabe ning pisamot amira at aksibal, binalot de king telang pamburol. Makayagpang iti, king kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkot. Ating mulahan king lugal, nung nure pinako e Jesus, at karin ating bayong kutkutan, aepa may gamit. Antina ning aldona nita ning pamagsadyado ring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan, karinde kitkut i Jesus. Ing pamaylasa na ning Ginoo. Luklok tamo po. Linubta na po king Biyernes Santo. Anong nugagang panantaya ing luturihiyana po ning pamaylasa at kamatayana ning kakatamong Ginoo. At tatandaan ko po niyang anak ko po potang Biyernes Santo na ngarang panesa sabi rin ka na akong pengare. Agad na kong mamandilo, bayo alas 3, uling mete ing danum. Pagmasdan nyo lang na ring tanaman,
potang meteya, ingginuy tang alas 3 nga na. Ela makaing mimiwawasiwas ding bulungda. At anong katunod? Potang lungub ne, ing Biyernes Santo, at tatandanan ko po niyang anak ko nakarakalabawal. Bawal magpatigtig masikan. Bawal mailing masikan. Bawaling manyulod ang masala at masigla. Bawaling magsaya. Uling meteya. Ingginu. Kaya po kanita basat Biyernes Santo, abe-abe na kaya po ang timong meto nga pamilya, muntake po Holy Rosary, at karin magisan metong king liturhiya na po mismo, ning pamamuge king krus, ang gana po tang makyabe kaya pong makipagprosesyon. Bakit? Uling meteya, ingginu, ingkutang, yapin po ini, meteyapen, inggino, na banwa-banwa, mamamatay niya mo, inggino tang Jesucristo. Na balang Biyernes Santo, mamamateya, inggino. Pamala ko po, Aliyah. Uling ang king banal na kasulatan, nga na pong sasabi, Jesus once rose from the dead, never dies, will never die anymore. Nga na. Jesus anong nu, sinubling mebye, kapilan man, ene mate. Kaya naman po, naning pagmasusyan tamong ngeni, nanuya, impaganakanan ng Biyernes Santo, kay katamo. What do we really remember during Good Friday? Pamala ko po, it is not so much on the death of Jesus. Nune, it is so much on the death of Jesus in our life. Ingke katamong pigugunaman, aliwa naman ng kamataya mo, ning ginutayang Jesucristo. Uling, ing paganakanan ng Biyernes Santo kay katamo, migit king kamatayan na ning ginu, amidaon king biyena minsan, at yapi na ita, paganakanan ng Biyernes Santo kay katamo, nung makanano, Jesus mismo, mamamateya, king biye, tamo. Uling dakalapami katagon king biye tamo, king puso tamo, mga nibya, Jesus, king biye tamo. So kaniting kagat panapunan, ing masanting lawen tamo, makanano yang maging makabaldugan, ing kamatayan ng Jesus, kay katamo, at nung makanano yung tamong pwedeng mibangon at alampasan, deting kasalanan, anong no mamamateya, ing ginu king bietamo, bangkanita, king kapamilatanan niti, mikaganap tamong bie alan angga. Lawentaya nung nanuya mismo, ing kamatayan ng Jesus, at kaybat king kapamilatanan ng kamatayan ng Jesus, kaniting Biyernes Santo, saglawayan taya naman, ing bieta mo, nung makanano tabong mate, king sarili tamo. Mumunan daily, Jesus meteyang malaya, at meteyang voluntaryo. Jesus died freely and voluntarily. Kempong John chapter 10 verse 18 nga nang sasabi, I lay down my life for them freely and I take it up again freely. Malaya, binyene ing kayang sarili, ang ganak ing kamatayan. Amalaya, nepo, eya kinuha, nune, dinawon ne, ing kayang sarili. Kaya Jesus, He is not a victim, akupen, but rather, He is a victor. Nepo,
Victoria, eya biktima, nune Victoria ing ginutamong Heso Kristo. Kenita mo po akit nga na pininititang metong biblical scholar nga na Jesus paid a debt he did not owe. He paid a debt that he never owed because we owe a debt that we can never pay. May mayad yung utang Jesus. King ena naman indam. Uling ita mismo. King kamatutuanan, ita mo ing menandam akapilan man. Eta mo abayaran ing utang tamo. Jesus kasi malayaya. Jesus kasi masayaya. Anyang binyene ing biyena. Eya po iti suicide. Uling kayong suicide, na po, ing kuanan me ing biyemo. Out of nano, desperation. Out of frustration. Ali, ing ginu, nano itang kaya, suicide, it is self-donation. Kaya ako pimpo niyang Palm Sunday, at inyang passion ng ginu, at naning passion na ning ginu, itang emi paindatun, ang gangene adawon, ing biena. Ne po, self-donation. At itiya po yung panagkat ng ini kay katamo. King self-donation, binyening sarili na uling balo na gimpananay ti binyene for a bigger cause. At nanita, para king kay katamong kaligtasan. Kaya po kaniting kay katang kapag masusyan, kaniting mumunan diling sangkan, o ba't ane makabaldugan niya, ing kamatayan ning ginu, uling binyeneng malaya at voluntaryo, ganakantala po rin kay kata sakripisyo. Do we offer them freely? Do we offer them voluntarily? Para ka rin kay katamong kaluguran, king biye. O ba't apoy tayong kukutang tamo? Uling nung karas mo king sakripisyo, batak tamo. Pero ingkutang, malaya talang babye. Nang kayating magsakripisyo, makasimangot la. Nang kayating magsakripisyo, masakit lalub. Ing ginuwali, dinaune po yung biyena, malaya at voluntaryo. Sana, makanyan mo naman, kareng sakripisyo tamo. Kadua, o ba't makabaldugan niya ing kamatayan na ning ginu? Because Jesus died confidently nga na. Bakit confidently? Aga nakake po, iapong Jack Lennon, ing mangumbiye Jack Lennon, taga Santo Rosario. O may mas balo tayo king lagyong Monsignor Ruben Lennon. Iapong Lennon nga nang pong sasabi, minsan may pagkwento kami, mami tungkol king refleksyon ng Biyernes Santo. Nga na pong sinabi ka na ako, when Jesus, before He died, before His last breath, said the words nga na, it is finished, itakan nga manong ita. Amano lang with excitement. Aluway tang, it is finished. Nune, it is finished. Nga na. Masaya. Bakit? Ngarapin pong Sister Bell nandin kasi mission accomplished. Nga na. Job well done. Nga na. Ane po karugula pamiliwa. Ing amanong, I am finished.
Pota sinabi mong, I am finished, that is the greatest defeat. Pwedeng aranasan tamo, king bieta mo, potang ita mo, baya mapupusing bieta mo, tamo kimpanan masalesa yung misyon tamo. Talagang yung sabyan tamo, I am finished. Pero wali, Jesus, naning sinabi na, it is finished. Ay, may hari na, agampanan ko. Nepo, these are words of an accomplished and a fulfilled man. Nepo, mekad po, ing masanting ako tangeni kay katamo. Nepo, itangan at intangan mission. Pakikwanan tala po ring mission tamong gampanan masalese. Na may ngari mo king meto nga masanting nga speech, kaya rin na idukuning buntok na at sabyana, and I thank you nga na. Pwede tamo nga sabi, bayo taman mawala kay tiking yato, kalupa ng Jesus, with all honesty, idukutala ring buntok tamo, kareng pamilya tamo, kareng kakaluguran tamo, kareng mismong tao, idukutal at sabihan tamo, and I thank you. Bakit? Uling pigkapilitan tayang gimpanan ing misyon tamo. Itampotang mego braka, esoso palipet. Sinimba ka, okay. Makanta mo. Banta mo lalang asabi. Ay, mapanyimba yan. Itampotang mego braka, ginanap ka. Do we give our all? Pakikuan ng tangan babye. Ing na ganap, potang mamarap tamo kingapong Gino, potang magobra tamo, tano maning gagawan tamo, do we give our best? Jesus, nepo, king amano ng it is finished. Antina mong sasabihan king igpana, agampang ko na po, itang penabilin nyo kanako. Pwede na akong muli at magbalik kay kayo. Katlo, o ba't ing kamatayan ng Jesus, makabaldugan niya, at yamo naman ing panagkat na kay katamo, because katlo, Jesus died trustingly. Trustingly. Nandin po ka rin nga mano king tanggal nepo nga na into thy hands, Father, I commend my spirit. Amano la pong magtiwala. They are words of trusts. Ing tutuna po niyan, di nga manong den, taken la from Psalm 31 verse 5. Tungkol niya ka rin nano, ring Israelita, pota ka nung bayo la matudtud, o yaning aman wa yung sasabihan da. Into thy hands, I commit my life. Ang tira mong sasabihan, Ginoo, ika ng bala, king pamilya ko. Ika ng bala, kang mako, ang tatang ko, karengana ko. Ika ng bala, king kabiyayan mi. Wari, gangita mo. Sasambit lang tayo ta. Kaya ba't naning patinga po na mego brata mo? Ingpe ka man yaman diling panalangin na akong pumpanesa sabi, yapining Ginoo, gawa ko na nga ning gana-gana. Ika na sana, ingbala. Bakit?
Uling nung magrelay tamo mo king kekatamong sikanan. Alang bendisyon. Nepo, alang bendisyon. If God will not bless the labor of our hands, the work of our hands, we will labor in vain. Alang kwenta. Nano, gaganap tama. Kay ba't ing karangalan, ing dangal, ing kuswelo, ing parangal, para kisarili tamo mo, milalakoya lasa, milalakoya kabaldugan, mababating ing grasya. Kapatad, kaniting Biyernes Santo, o yaning paganakanak kay katamo, ning ginutamong Jesucristo, king kayang kamatayan, sana banten taya, ing biyeta mo. Eta mo papaboren, manganib ya, delikado ya, amay bugmaging alot mate, Jesus, king biye, tamungan. Tiya mo po yung kekatang maging pamigunam, si Bayo, ay pagkat panapon, kaya kayo nga. Talakad na po. Manalangin tamo, pakamalan a kakaluguran, para king banal a iglesia ning Diyos, king mabilog ayato, bantayran net tipuna ning Diyos, ingipang lubos mayupaya, kanito asam bantayo, king mitmong kapayapan at katahimikan. Sick load tapo. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, pepakit muing kekang ligaya, kareng sablang bansa kapamilatan ng Kristong anak mo. Antabayanan mo yung obra ning kekang iglesia, sopan meng manyadsad manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo, at magdala king kaligtasan karing tao numan karin. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad tamo po. Manalangin tamo, para king Santo Papa, Ileo ika-14, manano na sanang ingginon Diyos, amemili kayo, antimong obispo, pagkaluban ng mayap a kapanamdaman, at sikanan tumayid, at manibala, king kayang Santa Iglesia. Siklaod tamo po. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, ingatan mo yung sabla-sabla king kapamilatana, ning kekang amano, at panibala mo ring sablang bininyagan. King lugod mo ang tabayanan may santo papang pinili mo para kay kami. Lalam ning kekang pamanamuntukan, palalaman mo't pasulungan ning kay kaming kasalpantayanan, at gawan mo keng lalong maging mangayap at tapatabi ninyagan. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad tamo po. Manalangin tamo, para kang Florentino, akya katamong arsobispo, para karing sablang obispo, pari, relihiyoso at diakono,
para karing sablang ating makabukod, akasuywan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. Siklod, damo po. Mayupayang totoo at alananggang Diyos. Ingke kang Espiritu, ingatan at antabayanan, ingke kang Santa Iglesia. Pagiramdaman mo na rin ke kaming panalangin, at sopan meing metong at metong ke kami, king kayang sariling bukasyon, banang lalong agampanan ke kang obra, at damta nitiking mipnong katapatan. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad, damo po. Manalangin tamo, para karing sabladang kapatad, akayabe tamo, king kasalpantayanan, kang Heso Kristo. Baning Diyos, tipuna nalat papanatilyan, mayabe-yabe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat, magdulap, king katutuan. Siklod, damo po. Mayupayang totoo at alananggang Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe ring kaya kampisan metong mipnong ganakamong balikdanding sablang tutuki, kang Yesu Kristong kaya kang anak. Makatagulaling kayangan kaya kakapamilataning paraming tao, ing pangabinyag. Gawan mo kayang metong king kaganapan ing kasalpantayanan, at papanitilyan mo kayang metong king lugod pami kakapatan. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad, damo po. Manalangin tamo, para king balayan Hudyo, ing menunang may karamdam, king amano ning Diyos. Ban sumulong lo, king belwan at lugod, king kayang lagyo, at king katapatan, king kayang kasunduan. Siklod, damo po. Mayupayang totoo at alananggang Diyos, kanitang minuna pengako mo ing kaligtasan kang Abraham, ampong kareng palipina. Pakiramdaman mesaing kay kang Santa Iglesia, ama na langin kinging balayan ang minuna ng gewang sariling keka, miras siya king kaganapan ing karelang pangayat bus. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad, damo po. Manalangin tamo, para karing sablang esasalpantaya kang Kristo. Baning sala ning Espiritu Santo, ipakit ne karelo, ing dalan, papunto king kaligtasan. Siklod, damo po. Mayupayang totoo at alananggang Diyos, ipagkaloob mo ka rin ikikilala kang Kristo, ingatok lasandasan ang katutuan kabang lalakad la, harapan mo kang bening tapat ng puso. Sopan mo king sumulong king lugod para king metong at metong, banlalong makatalastas king kaganapan ng misteryo, ning kekang kadyosan, at maging lalong matampang talapatutu, hingke kang lugod harapan ding tao. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad, damo po. Manalangin tamo, para karing sablang esasalpantaya king Diyos.
ban atuklasan kapamilatan ning tapat apame biye ring sablang at tsuking matulid. Siklawod tamo po. Mayupayang tutuwa talan hanggang Diyos. Lelangan ming ketawan ban pagnasana kang ngakit. Ning balang metong at akam taning kapayapan. Potang atuklasana ka. Ipagkalub mo ing lipat ting kasalanan. Kareng bage-bage ameging sagabalarapan ding tao. Akilalarangan sana karing biyeding Kristiyano. Ring tandaning kayang lugod at pakalulu. At matulalang tanggap kay kabilang ing bukod mong tunay Diyos. At igpamingan. Itinganaduan mi. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad tamo po. Manalangin tamo, para karing sablang susuyo kaya katamo, king kapamahalan, patnubayan no saning Diyos, ding karelang pusot kaisipan, bandik sablang tao, melo, king kapayapan at kalayan. Siklawod tamo po. Mayupayang tutuwa talan hanggang Diyos. Balumuing kapag nasaning puso na ning balang metong at pamingwamuing karelang katuliran. Kingke kang kaya paningatan mula ring tatalan upaya. King sablang kabilyan da banding taong karelang sasakupan. Magtamasala king malayang pamanyal pantaya. Kapanatagan at kapayapan. Itinganaduan mi. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Talakad tamo po. Manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran. Baning Diyos, ing lubos mayupayang ipa, pakayapa no sa ring masakit, dinan kasngawan, ding mamamate, ilako sagkul, ding maglakbe, itimawa, ring milako laya, at katuliran. Siklawod tamo po. Mayupayang tutuwa talan hanggang Diyos. Pasiknangan mula ring mapagal na at dirinan ba yung tetaganding miminalo. Pakiramdaman mo yung panalangin ding sablang mamaus ka ayat suking kaligaligan. Banakam tanding tulaning pamananggap king kekang saup king oras ting karelang pamangailangan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
iti aying dutong ning krus, anong nuyami pa kuing mengabos ning yato. Iti aying dutong ning krus, anong nuyami pa kuing mengabos ning yato. Siglo tao po. Iti aying dutong ning krus, anong nuyami pa kuing mengabos ning yato. Para po king aregladong pamumugi king Banela Cruz, row by row po, iasis da katama po din kaya katama pong church cleaners and collectors. Magpila tama pong adang pila, muna lapang po rin ni makaluklok king libutad, kay ba't po rin ni po king side. Atin tama pong collection para king Holy Land o Tierra Santa.
Hinangurakat linwal king Ehipto, ti mawaraka king pangayalipan, dapot delame ingke kang mengabus, king metunga krus. Hinangurakat linwal king Ehipto, ti mawaraka king pangayalipan, dapot delame ingke kang mengabus, king metunga krus. Patapulong manwanginan tabayanan daka kingilang. Pepakananda kang mana ay patbanwa. Delaraka king gabuning sawasawang kabiyayan. Dapot delame ingke kang mengabus. King metunga krus. Nanupawaring ke sa harapatku, pekamasanting kang diling puno ba sa tenamku, dapot ay taning meking bunga mo, nyang maukuwas laming epainumu naku, at indus lepaining katalindikingan ko.
tapulong banwang inantabayanan daka kingilan. Pepakananda kang mana ay bat banwa, delara king gabuning sawasawang kabiyayan, dapot delame ingke kang mengabus, king metung na krus. King mo perusan mo ding memihag ka, ating karelang tangane dahapot ika pepagpame kaku ing parusamu. Alipan katapot, ti mawara ka. Linugod ko king dayat malat, ding memihag ka. Dapot binyemo ko, karing mata sa pari. King pamaglakpe mo, king kapamilatan ning asya sa pika, dapot ika, dela mo ko, harapan ng Pilato. Bisag sa harapan mo ing kanuman,
Dapot ikabiklat meng kakung katalindikingan. Kanda kang manaking ilang, dapot ikatimpaling mukut pepalasan. Tininanda kang makasngodanum ipatking batu, dapot ikapepay numukong haslam leyu kanan at du. Yang pekapun daring sa langpun king lilong na karing tamu ngan mapun iti yang sipul na ning kaligtasan taranang tangalan niya at samba.
lawen mulang sukat daring gamat na sukat a pasari ning salata dapot tangalan mulat manyulila hating mapie lukod yang making bunga nga lawen mulang sukat daring bitis na sukat a pasari ning kesya santa dapot tangalan mulat manyulila ating tunel lunos yang making bungada lawen mein sukat king katalindikingan sukat apasari ning keta santa dapot tangalan mulat manyulila ating pamibuklod tayang making bunga na when mein sukat daring gamat na sukat apasari ning salata dapot tangalan mulat manyuli
ng making bunga na. Not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid. Be not afraid. When you pass through waters that rage, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God.
wander away from my loving, far away from home you astray. Still will I seek you and gently take you with me and bring you back. You are precious to me.
rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I shall live my vows to you before your people. I am your servant. I will offer you my sacrifice of praise and of prayer. I love the Lord.
Maghanakaya at mapamakalulu Ingino maghanakaya at mapamakalulu Ingino maghanakaya at mapamakalulu Iraton me ing puso ko, pakayapan mong sugat ko. Kaulan mo kung mitmong tigig, kamunan mo kung matali. Salning pangis nawa, ang pagdulapan buwi ka, kaladwa ko tutong mau, king lunos at kana kamu.
ngini po abe tapang maus, kingig patang at yubanwa. Ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugot mong ipagkalabing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king alang sablang kaligaligan. Kabang pananayan mi, kambening maligayang kapanaligan, ing panyatan ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Siklo dapo. O Ginoong Yesu Kristo, ing anak mong, ing Diyos ang mabiyek, ing kaburyan ing igpa, at kasupan ing banal na Espiritu, biryan me ing yato, binyayan me ing yato, king kamatayan mo. King uli ning kabanal-banalan na katawan at daya, ikabos mo ko, king sablang kasalanan, at dewakan mo, at sopan mo kong tupad, kareng kautusan mo, mga emong pahintulot, ing mikawani ko kaya ka kapilanman. Nyo, ing kordero ning Diyos. Ing korderong milalakok ing kasalanan na ninyato. Mapalad tamo, itame kong birat tanggap king kayang banal ako munyon.
Kanyang miras itang mitul dung penandi. Anak likuan neng trono ning ipang lawi. Ing Virgen Maria kanita na anak ning Dios king kamatayan pepay sakli.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, binalik mo kay kami imbye, kapamilataning matagumpe ng kamatayan at pamanyubling mebye Kristo. Isundo na sana ing maglari ng dapat kay kami. Kapilan man sana, ketok ng susuyo kay ka. Ikeng mekisulu kaniting banala misteryo. Itinganaduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi.